بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جو पार्टिसिपेंट्स यहाँ हमारे साथ हैं मैं उन सबको खुश आमदीद कहता हूँ वेलकम कहता हूँ हमारा आज जो टॉपिक रहेगा वो इंग्लिश एज अ सेकंड लैंग्वेज होगा और इस पर इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम आपके सामने कुछ बातचीत रखेंगे और जस्ट टू सेट द कॉन्टेक्स्ट ये बातचीत होगी उस तनाजुर में कि जो हमारा एक एक्सपीरियंस रहा है पिछले तकरीबन 7-8 साल से इदारा उलूम इस्लामी इस्लामाबाद में ग्रेड 6 में हमारे पास जो बच्चे आते हैं और उनका वो कौन बच्चे होते हैं मैं भी कुछ तफसीली भी आपके सामने रखता हूँ लेकिन उन बच्चों का एक फीचर ये होता है कि उन्होंने प्रीवियसली इंग्लिश लैंग्वेज की कोई फॉर्मल ट्रेनिंग बाज़ दफ़ा पहले नहीं ली होती। तो उनको हम कैसे लेकर चलते हैं इस हवाले से इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम अपने तजर्बात की रोशनी में जो हमने एक मॉडल बनाया है जिसको हमने सक्सेसफुल पाया है ओवर द लास्ट सेवरल इयर्स वो इवॉल्व करते हुए अब एक ऐसी जगह पर पहुंचा है कि वी फील कि उसको प्रेजेंट किया जा सकता है तो इंशाअल्लाह वो मैं आपके सामने अपने साथियों की मदद से पेश करूंगा। मेरा नाम सबकत मंसूर है और आज यहाँ हमें इस प्रेजेंटेशन में जो असिस्ट करेंगे वो मेरे दो साथी हैं। एक मौलाना तलहा अली साहब हैं और एक मौलाना वकास साहब हैं। ये दोनों हजरात और मैं इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामिक साइंसेज जिसको इदारा उलूम इस्लामी भी कहते हैं इस्लामाबाद यहाँ इंग्लिश डिपार्टमेंट में अपनी जिम्मेदारियां सर अंजाम देते हैं। तो ये वो लोग हैं, ये वो कोर टीम है या उस कोर टीम का एक हिस्सा है। कुछ साथी हमारे आज इस सेशन में नहीं है कि जिन्होंने इस मॉडल को बनाया है, चलाया है और अब भी चला रहे हैं। हमारे साथ हमारे एक और साथी मौलाना अली अब्दुर्रहमान साहब भी हैं जो इस सेशन को मॉडरेट कर रहे हैं। तो मैं अपने इन सब साथियों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, इन्होंने भी आज ये वक्त निकाला और एक दफ़ा फिर आप तमाम पार्टिसिपेंट्स को वेलकम कहते हुए और आपका इस वक्त निकालने पर शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बातचीत को आगे बढ़ाता हूँ और आपके सामने रखता हूँ कि आज हमारा ये सेशन इंशाल्लाह कैसे अनफोल्ड करेगा। तो वी विल स्टार्ट ऑफ विद मी। मैं आपके साथ कुछ इब्तदाई बात करूँगा जिसमें कि हमारा जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो आपको बताऊंगा और उस प्रॉब्लम को हमने कैसे हल किया है उसका एक बर्ड्स आई व्यू आपके साथ शेयर कर लूंगा। फिर इंशाल्लाह रजीज मौलाना तलहा साहब और मौलाना वकास साहब स्टेप 2 में आपके साथ उसकी कुछ स्पेसिफिक डिटेल्स शेयर करेंगे कि हमारा करिकुलम और हमारा सिस्टम कैसे चलता है और है क्या। स्टेप 3 में हम आपके साथ कुछ सक्सेस स्टोरीज की डिस्क्रिप्शन शेयर करना चाहेंगे अपने मुशाहिदात की रोशनी में। हमारी ये ख्वाहिश थी कि हम अपने कुछ स्टूडेंट्स को भी आपके सामने ला सकते, लेकिन वो चीज़ हम इस सेशन के लिए मैनेज नहीं कर पाए। लेकिन वी विल बी एबल टू डिस्क्राइब फॉर यू कि हमने इस मॉडल को स्टूडेंट्स की लाइफ में कैसे तब्दीली लाते हुए देखा हुआ है। फाइनली स्टेप 4 में वी कैन हैव सम टाइम फॉर क्वेश्चन एंड आंसर्स एज वेल। और हम ये जानते हैं कि आप इससे बहुत से लोग खुद भी इंग्लिश की या ओवरऑल एजुकेशन की फील्ड से वाबस्ता हैं पढ़ने पढ़ाने से, तो आप लोगों की इनपुट भी हमारे लिए बहुत मुफीद होगी। तो वी विल ट्राई एंड कीप दैट पार्ट ऑफ द डिस्कशन इंटरैक्टिव ताकि हम एक दूसरे से सीख सकें वहाँ पर। अ, तो मैं अपनी बातचीत की इब्तिदा में आपके सामने अपने इदारे का एक मुख्तसर तारुफ रखता हूँ। ये इदारा उलूम इस्लामी इस्लामाबाद भी है और इसको इंग्लिश में इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामिक साइंसेज इस्लामाबाद भी कहते हैं। ये इस्लामाबाद से जब आप मरी की तरफ जाएं तो अ, बाराकहू क्रॉस करने के बाद 17 मील का जो मकाम है वहाँ पर ओवर एन एरिया ऑफ अबाउट 70-75 कनाल्स ये एक तालीमी इदारा है। इट्स अ चैरिटी इंस्टीट्यूशन और
اس انسٹیٹیوشن کی کچھ خاصیات یہ ہیں کہ یہاں جو بچے آتے ہیں and there are about 900 اسٹوڈنٹس، جو اور یہ ہے ریزیڈینشیل، تو وہ 900 اسٹوڈنٹس میں سے موسٹ جو ہیں وہ یہاں رہ بھی رہے ہوتے ہیں. تو وہ بچے مدرسے اور دینی تعلیم کے حوالے سے پورا درس نظامی کا کورس بھی کرتے ہیں، لیکن سائملٹینیسلی ایک انٹیگریٹڈ نظام کے تحت ایک چھت کے نیچے وہ ساتھ ساتھ کنٹمپرری جو اسکول اور کالج کی تعلیم ہے وہ بھی لیتے ہیں. تو دے گو فرام گریڈ 6 اپ ٹو بیچلرز لیول. اب اس کو ایسوسیٹ ڈگری کہہ دیا گیا ہے پچھلے کچھ عرصے سے. تو یہ دونوں چیزیں یہ سائملٹینیسلی کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ ایسا کرنے والا سکسیسفلی اس طرح کے ماڈل کے تحت ہماری ہمارے ملک کا ایک بڑا منفرد ادارہ ہے. تو ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم یہ ادارہ اپنی ان دونوں ٹریکس کے لیے باقاعدہ افیلیٹڈ ہے. مدرسے کی اور درس نظامی کی تعلیم وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے افیلیشن کے ساتھ ہوتی ہے، اور اسکول اور کالج کی پڑھائی کے لیے یہ فیڈرل بورڈ کے ساتھ اور بالترتیب فیڈرل بورڈ اور پنجاب یونیورسٹی کے ساتھ افیلیٹڈ ہے. تو یہ ایکریڈیٹڈ ایجوکیشن دونوں ڈائریکشنز میں، دونوں اسٹریمز میں آپ یہاں بچوں کو دی جاتی ہے. آپ لوگ جو ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ان میں سے بعض اس شخصیت کو پہچانتے بھی ہوں گے. یہ لیفٹ پہ میری سلائڈ پہ، میری اسکرین پہ جو آپ کو تصویر نظر آ رہی ہے، یہ مولانا فیض الرحمان عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی تصویر ہے. اور یہ اس ادارے کے فاؤنڈر پریزیڈنٹ تھے. انہوں نے 1980s میں یہ ادارہ 1986 میں یہ ادارہ قائم کیا، اور اس وقت یہ ایک بہت بڑا یقین کیجئے کہ ریولوشن تھا مدارس کی دنیا میں اور ہمارے ہاں تعلیم کے نظام میں، کہ ایک ایسا مدرسہ ہے کہ جو سائملٹینیسلی اسکول کی پڑھائی کو بھی ساتھ ساتھ لے کر چلے گا. تو بہت سارے چیلنجز کو اوور کم کر کے آج ہم یہاں تک پہنچے ہیں. مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اگست 2021 میں انتقال ہوا. اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے. لیکن ان کی تیار کی ہوئی جو ان کا تیار کیا ہوا جو باغ ہے وہ الحمدللہ قوم کے لیے آج اور امت کے لیے آج پھل پروڈیوس کر رہا ہے. لیکن آج کی میری ساری بات چیت میں آپ ان کے ویژن کا رنگ دیکھیں گے کہ جیسے انہوں نے ایک اسٹیپ لیا اور اس کو لے کر چلے، تو آج اب ہمارے انگلش ڈپارٹمنٹ کی یہ ساری کاوش بھی اس میں وہی ایک رنگ نظر آتا ہے. تو ان کا جو ماڈل تھا جو ہمارے یہاں ادارے میں چلتا ہے، ایک نظر اس کو بھی دیکھ لیجئے. اور میں نے آپ سے ذکر کیا کہ دو ٹریکس سائملٹینیسلی چل رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک ریپرزنٹیشن ہے اس کی. جو آپ اوپر گرین ٹریک دیکھ رہے ہیں، یہ وہ اسکول والا کنٹمپریری سلیبس کا ٹریک ہے. جو نیچے آپ بلو میں دیکھ رہے ہیں، یہ درس نظامی کا ٹریک ہے. تو ہمارے ہاں انٹیک جو بچوں کی ہوتی ہے اس ماڈل میں، وہ یہ ہوتی ہے کہ بچے نے قرآن کریم حفظ کیا ہوتا ہے، اور جب وہ اس ادارے میں یہاں داخلہ لیتا ہے تو وہ گریڈ 6 میں داخل کیا جاتا ہے. ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کے پاس پرائمری اسکول لیول کی استعداد ہوگی. لیکن ہمارے پاس جو بچے آتے ہیں ان میں سے اکثر کا تعلق ایسے علاقوں سے اور ایسی فیملیز کے کانٹیکسٹ سے ہوتا ہے کہ وہ دور دراز کے علاقے ہوتے ہیں، بڑے شہروں سے دور کے. اور جب بچہ وہاں قرآن کریم حفظ کرتا ہے تو اسکول چھوڑ دیتا ہے. تو چنانچہ ان بچوں نے کوئی بہت ہی بیسک سا روڈیمنٹری سا پرائمری اسکول یا گریڈ 1 2 کہیں پڑھا ہو تو پڑھا ہو، لیکن اکثر ان کی پرائمری اسکول لیول کی پراپر استعداد نہیں بھی ہوتی. لیکن ماشاءاللہ حافظ بچے ہوتے ہیں، بڑے شوق سے پڑھتے ہیں، بہت پیارے بچے ہوتے ہیں. جب یہ آتے ہیں تو ہمارے پاس یہ درس نظامی کا جو سسٹم ہے وہ بھی فالو کرنے لگ جاتے ہیں. درجہ متوسطہ پڑھتے ہیں، ثانویہ میں آتے ہیں، عالیہ میں آتے ہیں، اور بالآخر شہادت العالمیہ کی ڈگری لے کر اوور اے پیریڈ آف 11 ایئرس عالم دین بن کے گریجویٹ ہوتے ہیں. اور ساتھ ساتھ گریڈ 6 سے آن ورڈز ان کو ہم گریجویشن کی طرف بھی لے کر جاتے ہیں. پہلے ہمارے ہاں ایٹ دی اینڈ آف دس ان کو بی اے کی ڈگری ملتی تھی پنجاب یونیورسٹی کی. اب کیونکہ میں نے آپ سے جیسے ذکر کیا اس ڈگری کا نام ایسوسیٹ ڈگری کر دیا گیا ہے، دیٹ ہیز چینجڈ. تو فی الحال وہ ایسوسیٹ ڈگری ہے، اور ساتھ ساتھ ہم فل گریجویشن کے لیے بی ایس کے لیے بھی پنجاب یونیورسٹی کے ساتھ انگیج کر رہے ہیں افیلیشن لینے کے لیے. تو
اس سے ذرا اس چیز کا اندازہ لگا لیجئے کہ اگرچہ ادارہ علوم اسلامی اسلام آباد ایک فلاحی رفاہی مدرسہ ہے بیسکلی، لیکن یہ صرف مدرسہ نہیں ہے، یہ ایک اسکول بھی ہے، ایک کالج بھی ہے، ایک یونیورسٹی بھی ہے، اور ایکول اٹینشن کے ساتھ، یعنی ایز این آفٹر تھاٹ اس کنٹمپریری سلیبس کو نہیں چلایا جاتا، بلکہ اہمیت دے کر اور ایک مقصد کے ساتھ ساتھ چلایا جاتا ہے۔ میں اور تفصیل میں اس وقت اس سلائیڈ پر نہیں جاتا، تاکہ ہم اپنے مین موضوع پر واپس آ جائیں، لیکن یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ہمارے پاس ایک انٹیک وہ بھی ہے کہ کچھ اسٹوڈنٹس باہر سے میٹرک کر کے ہمارے پاس آتے ہیں، تو ایسے اسٹوڈنٹس کو پھر ہم ایک الگ ٹریک سے لے کر چلتے ہیں، لیکن وہ اسٹوڈنٹ جو اسٹارٹ سے اینڈ تک ہمارے پاس رہتا ہے وہ تقریباً 11 سال یہاں ہمارے پاس گزارتا ہے۔ اور یہ ہمارا جو ایک مین ڈپارٹمنٹ ہے اسکول کا اور مدرسے کا، اس کی میں نے ریپرزنٹیشن آپ کے سامنے رکھی۔ اس کے علاوہ بھی ادارے میں کچھ پروگرامز چلتے ہیں، مثلا چھوٹے بچوں کو قرآن کریم حفظ کرانے کا پروگرام اس سے سیپریٹ ہے، آم، تعلیم بالغاں کا ایک سسٹم وہ سیپریٹ ہے۔ یہ جو دو ٹریکس انہوں نے پڑھے، اس ٹریک میں جو ریلیجس ایجوکیشن ہے اس میں یہ قرآن کریم، حدیث مبارکہ، یہ بھی پڑھتے ہیں، اور اس کے علاوہ عربک گرامر کی بہت ڈیٹیل پڑھتے ہیں، عربک کلاسیکل عربک لٹریچر، اسلامک ریلیجس جورسپروڈنس، لاجک، یہ سارے مضامین اس 11 سال کی تعلیم میں ان کے سامنے گزر رہے ہوتے ہیں، اور ساتھ ساتھ کنٹمپریری انگلش کے سبجیکٹس جو آپ یہاں رائٹ سائڈ پہ دیکھ رہے ہیں وہ بھی ان بچوں نے پڑھنے ہوتے ہیں۔ تو یہ کافی ایک چیلنجنگ ٹاسک ہے، لیکن میں نے آپ سے کہا کہ یہ ایک ریولوشن سے کم نہیں تھا جب یہ کیا گیا۔ تو دیکھیے یہ اس کے کچھ ریزلٹس ہیں، یہ سب کچھ ساتھ ساتھ ہوتا ہے، اور اس کوالٹی کے ساتھ ہوتا ہے کہ بچوں نے ماشاءاللہ سب ٹریکس میں جن میں وہ پڑھتے ہیں اچھی پرفارمنس بھی دکھائی ہوئی ہے۔ تو اس انسٹیٹیوٹ کے، اس ادارے کے 50+ نیشنل لیول کے میڈلز ہیں۔ وفاق المدارس کے ایگزامز میں بھی 3 آنرز ہیں، 3 پوزیشنز ہیں۔ فیڈرل بورڈ کے ایگزامز میں کمپیٹنگ نیشن وائڈ with پرائیویٹ اسکولس، جہاں پہ کریکولم میں صرف کنٹمپریری ایجوکیشن پڑھائی جا رہی ہوتی ہے۔ یاد رکھیے گا یہ بچے دونوں ٹریکس پڑھ رہے ہیں، اور دونوں ٹریکس ہیوی ٹریکس ہیں، لیکن ان کے فیڈرل بورڈ میں بھی 50 پوزیشنز ٹل ڈیٹ ماشاءاللہ بچوں کی آ چکی ہیں۔ نیچے آپ کچھ تصویریں دیکھ بھی رہے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز کی تفریق کیے بغیر ماشاءاللہ ڈفرینٹ ادوار میں ان کو ایوارڈز وغیرہ ملتے رہے ہوئے ہیں۔ اسی طرح پنجاب یونیورسٹی میں بھی ان اسٹوڈنٹس نے 6 گولڈ میڈلز حاصل کیے ہوئے ہیں، اور جو اوریجنل ویژن تھا مولانا فیض الرحمان عثمانی رحمۃ اللہ علیہ صاحب کا، اس کی اکامپلشمنٹ کی طرف یہ سسٹم ہمیں لے کر جا سکا ہے، جس میں بات یہ تھی کہ یہ جو ہمارے معاشرے میں مختلف طبقے بن گئے ہیں، مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے کہا کرتے تھے کہ کچھ لوگ صرف مسٹر ہیں، کچھ لوگ صرف مولوی ہیں، تو ایک ہولسٹک ہم چاہتے ہیں کہ پروڈکٹ مارکیٹ میں، دنیا میں، معاشرے میں ہم دے سکیں، اور اس کی ایک جھلک یہ ہے کہ یہ والے اسٹوڈنٹس جب گریجویٹ ہوتے ہیں تو ان کے لیے پرسنل لائف میں بھی ایک امپیکٹ آتا ہے، یہ اپنی فیملیز کو اکنامکلی بھی اور طرح سے سپورٹ کر سکتے ہیں، مین اسٹریم پروفیشنز میں آ سکتے ہیں۔ آپ جیسے یہ دیکھ رہے ہیں، میں ان پرٹیکولر پوائنٹ آؤٹ کروں گا کہ تقریباً 10 اسٹوڈنٹس یہاں سے گریجویٹ ہونے کے بعد ہائر ایجوکیشن میں گئے ہیں، اور انہوں نے اپنی پی ایچ ڈیز کمپلیٹ کی ہیں نیشنل یونیورسٹیز میں، اسسٹنٹ پروفیسر، لیکچرر، اس طرح کی پوزیشنز پر کام کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اور جو ان کی مین اسپیشلٹی اسلامک ایجوکیشن ہے، اس سے ریلیٹڈ فیلڈز میں تو یہ جاتے ہی جاتے ہیں۔ تو یہ ہے اس کا امپیکٹ، اینڈ انوویشن از ایٹ دا کور آف واٹ وی ڈو۔ عربک گرامر کے حوالے سے بھی یہاں کچھ تصویروں میں آپ کو کتابیں نظر آ رہی ہیں، مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خود بھی ان پر کام کیا، عربک گرامر کے کچھ سبجیکٹس کو بالکل ری ویمپ کیا کہ وہ کیسے پڑھائے جا سکتے ہیں، اور ہم نے اسی طرح سے انگلش کے سلیبس کے لیے بھی یہ چیز کی، ایک چھوٹی سی کتاب ہم نے تیار کی ہے، یہ جو لیفٹ آف یور اسکرین پہ اگر میرا ماؤس آپ کو نظر آ رہا ہے تو یو ول بی ایبل ٹو سی، اینڈ دس از واٹ وی آر گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ ناؤ۔ جو انگلش کے اوپر میں نے آپ سے ذکر کیا کہ پچھلے 7-8 سال میں کام کیا ہے، میں اب اس پورے انٹروڈکشن کے بعد اس موضوع پر آ جاتا ہوں، اور یہاں آپ دیکھیں گے کہ وہ جو انٹروڈکشن ہم کر رہے تھے اس میں کچھ باتیں ایسی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ اب وہ یہاں اپنا ایک اثر دکھائیں گی، تو اٹ واز امپورٹنٹ ٹو سیٹ دیٹ کانٹیکسٹ۔ ہماری انگلش
टीचिंग की जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है और जो हमारा उसका कॉन्टेक्स्ट है, आइए ज़रा उस पर बात कर लेते हैं। हमारा टारगेट जो हम अपने बच्चों के लिए है वो ये है कि हमारे बच्चे लैंग्वेज को एज अ लैंग्वेज सीख सकें। ये मैंने एक जुमला कह तो दिया, लेकिन आप में से जो लोग एजुकेशन से वाबस्ता हैं, दे विल बी एबल टू अप्रिशिएट कि ये इसके इस जुमले के पीछे एक पूरी दुनिया है। हमारे यहाँ अ, बाज़ दफ़ा हमारे मुल्क में जो सिस्टम है उसमें बाज़ दफ़ा हम चीज़ों का रट्टा लगवा देते हैं स्टूडेंट को, और पढ़ाने वाले का भी और पढ़ने वाले का भी फोकस बस इस चीज़ पर रह जाता है। मैं कुछ चीज़ें याद कर लूँ, एग्ज़ाम में रिप्रोड्यूस कर दूँ, उसकी बेसिस पर मेरे नंबर आ जाएँ, मैं पास हो जाऊँ और मैं अगले ग्रेड में चला जाऊँ। दिस इज़ चेंजिंग। अब बहुत ज़्यादा फोकस जो है वो मैंने देखा है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत से इदारों में इस तरफ जा रहा है कि जहाँ बात ये होती है कि स्टूडेंट एक्चुअली कोई प्रैक्टिकल स्किल सीख ले या उस नॉलेज को एक्चुअली यूज कर सकता हो। तो हमने भी इसी डायरेक्शन में जाने की कोशिश की है हमारे यहाँ भी। कुछ और देखिए, कुछ सब्जेक्ट्स में कुछ लेवल्स पर चीज़ों को याद कर लेना इट माइट मेक सेंस ऑल्सो, लेकिन जब आप एक बिल्कुल प्रैक्टिकल लैंग्वेज जैसी चीज़ बच्चे को सिखाना चाह रहे हैं तो फिर मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि उसका मॉडल फ्रॉम द ग्राउंड अप डिफरेंट होना चाहिए, ताकि वो उसको एक स्किल के तौर पर सीख सके। अ, वो एक कोई ऑन अ लाइटर नोट कोई लतीफ़ा सा मैंने कहीं सुना, शायद बहुत साल पहले, किसी ये जगह किसी प्रोग्राम में भी था या क्या, कि उन्होंने कहा कि जी इंग्लिश लैंग्वेज की स्किल का कंपैरिजन दो लोगों का करना था। तो सवाल जब पूछे गए तो वो इस तरह के पूछे गए कि आप ये बताइए कि इंग्लिश में अल्फ़ाबेट में कितने हरूफ होते हैं, आप ये बताइए कि टेंसेस के नाम क्या क्या हैं। तो अब देखिए, ये चीज़ें जो हैं ये नॉलेज अबाउट इंग्लिश हैं, लेकिन ये इंग्लिश लैंग्वेज इस्तेमाल करने की स्किल नहीं है। अगर मैं आपको बता दूं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, तो ये मैंने अपनी मालूमात आपके सामने रख दी। हम अपने बच्चों को ये मालूमात भी देना चाहते हैं, जाहिर है, ज़रूरी है, मगर हम उससे पहले और उससे ज़्यादा अहमियत और ज़ोर के साथ ये चाहते हैं कि बच्चे को लैंग्वेज आ जाए। मैं और आप अपनी मादरी ज़बान के हवाले से बहुत सी ऐसी बातें शायद किसी को नहीं बता सकते जब तक कि हम सोच ना लें कि जो कोई और शख्स अगर वो मालूमात जमा करके आया हो तो जल्दी बता देगा ये ज़बान कब बनी, इस ज़बान में कितनी किताबें लिखी गई। तो दिस इज नॉलेज अबाउट द लैंग्वेज, नॉट द लैंग्वेज इटसेल्फ। हमारा टारगेट अब आपके सामने वाजे हो गया कि हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज सीखें, वो कंज्यूम कर सकें किसी और का लिखा हुआ या बोला हुआ। तो वो जो चार लैंग्वेज की स्किल्स कही जाती है ना, रीड करके उस किसी चीज को समझ लेना, लिसन करके किसी चीज को समझ लेना, और प्रोड्यूस कर सकें, लिख कर किसी तक अपनी बात पहुंचा सकना, और बोल कर अपना माफिज ज़मीर किसी तक पहुंचा सकना। तो ये चार वो चीज़ें हैं जिनको कंज्यूम और प्रोड्यूस में हमने कैप्चर करने की कोशिश की है। जहन में रखिएगा कि किसी का लिखा हुआ पढ़ना इस दर्जे में आसान होता है किसी से सुनकर समझने में, कि उसमें यू हैव मोर टाइम, आप ज़्यादा वक्त लगाकर प्रोसेस कर सकते हैं उस टेक्स्ट को। तो हमने एक कोशिश ये की है कि हम स्टेप बाय स्टेप अपने बच्चे को लेकर चलें, अभी आगे उस सिलसिले में भी बात होगी। तो खैर, ये है हमारा टारगेट। हमने ये तो रियलाइज कर लिया कि हमारे यहाँ एक चैलेंज है, और वो चैलेंज ये है कि हम बच्चे को अंग्रेजी पढ़ाने के लिए उसको अंग्रेजी के बारे में मालूमात दे रहे हैं, वो एज अ लैंग्वेज उसको नहीं सीख पा रहा। फिर जब हमने इसको हल करना चाहा तो हमें एक और बात समझ में आई, और वो ये आई कि वो जो अंग्रेजी में कहते हैं ना कि वी डोंट नीड टू री इन्वेंट द व्हील, पहिया तो इजाद हो चुका है, दोबारा से पहिया ना इजाद करें। तो हमने और मॉडल्स की तरफ देखा, और बहुत अच्छे अच्छे और मॉडल्स एग्जिस्ट करते हैं। मसलन एक तो कंटेम्प्रेरी आम जो मुआसर स्कूलों में एक करिकुलम चलता है, वो भी एक करिकुलम है, लेकिन हमें ये फील हुआ कि वो हमारे लिए मौजू नहीं है। वो बच्चे को ग्रेड वन से, बल्कि अब आजकल तो ग्रेड वन से पहले भी 2-3 साल बच्चा स्कूल में पढ़ लेता है, तो वहां से वो पढ़ते पढ़ते ऊपर आता है, और कम से कम 5-6-7 साल
وہ انگریزی پڑھ چکا ہوتا ہے جب وہ گریڈ 6 میں پہنچتا ہے. یاد رکھیے میں نے بھی آپ کو سلائیڈ میں پیچھے دکھایا کہ ہمارا انٹری لیول گریڈ 6 ہے. تو کنٹمپریری اسکول کے ایجوکیشن کے جو کریکولم ہے انگلش کے, ہمیں یہ ایک مسئلہ فیل ہوا کہ اٹ از اسپریڈ اوور اے لانگر ڈیوریشن, اور ہمارے پاس وہ بیک گراؤنڈ نہیں ہے. اب ہم نے تو بچے کو گریڈ 6 میں اسٹارٹ کروانا ہے. کنٹمپریری اسکول کے کریکولم کی ایگزیکیوشن میں ایک اور مسئلہ وہی رٹے والا ہے کہ اکثر اس کو رٹا لگوا کر ہی چلایا جاتا ہے. اور بھی ماڈلس ہیں, امرسیو پروگرامز بھی ہیں. اب آج کل اگر مثلا برٹش کاؤنسل کے یا اس طرح جو ذرا ماڈرن انسٹیٹیوٹس ہیں, تو وہاں وہ ہائیلی اسکلڈ ٹیچرز کے ساتھ ایک امرسیو وہ ایک ماحول کریٹ کر دیتے ہیں. اسٹوڈنٹ وہاں جاتا ہے, 2 گھنٹے روز لگاتا ہے, تو وہ انگریزی اس کے اندر سرایت کرنے لگ جاتی ہے. یہ بھی ایک دلچسپ ماڈل ہے, ایک ماڈرن ماڈل ہے, لیکن یہ ریکوائر کرتا ہے ہائیلی اسکلڈ ٹیچرز. اور ایک پرابلم اسٹیٹمنٹ میں ہمارے یہ بات شامل ہے کہ ہم وہ ہائیلی اسکلڈ ٹیچرز اٹریکٹ اور ریٹین بعض دفعہ نہیں کر سکتے. یہ مسئلہ بہت سے سرکاری اسکولوں کا بھی ہوگا, یہ مسئلہ بہت سے اور جگہوں کا بھی ہوگا کہ جو جیسے ابھی شروع میں عرض کر رہا تھا کہ مثلا مین شہروں سے دور ہیں, تو ہمارے لیے دس آلسو ڈڈ ناٹ میک سینس. پھر بعض جگہوں پر, بالخصوص بعض مدارس میں فل ایئر پروگرامز بھی ہیں. ایک بچہ آتا ہے, اس کو پورا 1 سال صبح سے شام تک صرف لینگویج پڑھاتے ہیں. تو عام طور پہ ان کے ہاں 2 سال ہوتے ہیں, 1 سال میں صرف عربی پڑھاتے ہیں, 1 سال میں صرف انگریزی پڑھاتے ہیں, صبح سے شام تک صرف وہ لینگویج. اینڈ دیز آر ویری سکسیزفل پروگرامس. ان کے جو گریجویٹس ہیں ان پروگرام سے جو بچے فارغ ہوتے ہیں, میرا اپنا ذاتی مشاہدہ یہ رہا ہے کہ دے پک اپ دا لینگویج. ان کی انگریزی یا ان کی عربی ماشاءاللہ بہت مناسب لیول پر اس کے ذریعے پہنچ جاتی ہے. لیکن ہمارا پرابلم اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ ہم پورا 1 سال صبح سے شام تک اس پر نہیں لگا سکتے. وی نیڈ ٹو ڈو لاٹ آف ادر تھنگس. میں نے بھی آپ کے ساتھ وہ جو شیئر کی شروع میں سلائیڈ, آپ نے ہمارا سسٹم دیکھا, تو ہمارے بچے نے تو ساتھ ساتھ درس نظامی بھی پڑھنا ہے, اسکول کے اور جو سبجیکٹس ہیں وہ بھی پڑھنے ہیں. تو اس لیے ہم اس فل ایئر پروگرام کو بھی افورڈ نہیں کر سکتے. کسی بھی پرابلم کو دیکھیے حل کرنے میں یہ چیز مفید ہوتی ہے کہ پہلے اس پرابلم کو 360 ڈگری سمجھ لیا جائے, اور پھر دیکھ لیا جائے کہ اگر اس کا کوئی ایگزسٹنگ سولوشن ہے تو ہمیں کوئی ضد تو نہیں ہے کہ ہم نے پہیہ نئے سرے سے بنانا ہے. لیکن اب آپ کے سامنے میں نے یہ بات رکھی کہ یہ جو بعض ایگزسٹنگ ماڈلز تھے وہ ہمارے لیے اپروپریٹ کیوں نہیں محسوس ہو رہے تھے. ہمارا کانٹیکسٹ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایسے اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں کہ جو ماشاء اللہ بہت بہت شوق سے پڑھنے والے بچے ہوتے ہیں, ان میں ایک جذبہ ہوتا ہے, لیکن فارمل انگلش لرننگ نہیں ان کی ہوئی بھی ہوتی ان کے بیک گراؤنڈ میں, جیسے میں نے ابھی پیچھے آپ کے سامنے بات ڈسکرائب کی. ہمارے کانٹیکس کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ہائیلی اسپیشلائزڈ انگلش فیکلٹی نہیں ہے. اور تیسرا ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے کو ایگزسٹ کرنا ہے, انگلش کی ٹیچنگ کو ایگزسٹ کروانا ہے ود دی ادر سبجیکٹس دیٹ وی آر ٹیچنگ. اب پوری پکچر ہمارے سامنے آ گئی, اور آپ میں سے وہ لوگ کہ جو ایسے اداروں سے تعلق رکھتے ہیں جہاں اس طرح کے چیلنجز ہیں, اچھے ٹیچرز کا ملنا تو ویسے ہی ایک چیلنج ہے. تو آئی ایم ہوپنگ کہ ہمارا یہ سسٹم آپ کے لیے بھی مفید ہوگا. تو اب ہم آگے چلنے کی کوشش کرتے ہیں. کوشش اس لیے کہ ہاں, یہ دیکھیں وہ بھی وہی چیز ایک اس گراف میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہمارا اب ٹارگیٹ ہے جو آگے آپ کو اب نظر آئے گا, ایک ریگولر اسٹوڈنٹ. ریگولر سے مطلب یہ ہے کہ وہ جو مسلسل انگریزی پڑھتا رہا ہے, اس کا گراف اگر ہم یوں امیجن کر لیں, یہ بلو لائن جو ہے آپ سمجھ لیجئے کہ یہ ٹائم اسکیل ہے, اور جو یہ ورٹیکل بلیک لائن آپ دیکھ رہے ہیں اس کو آپ کیپیبلٹی سمجھ لیں انگریزی میں جو وہ بچہ ایکوائر کر رہا ہے. تو اب ہو کیا رہا ہے کہ ایک ریگولر اسٹوڈنٹ جو ہے, اس سسٹم کا ریگولر اسٹوڈنٹ, وہ تو ایک کنٹینیوس سلوپ کے ساتھ پڑھتا چلا جا رہا ہے. ہمارا جو بچہ ہے, میں نے بھی آپ کے سامنے بات رکھی, اس نے ابتدائی کی بہت سارے سالوں میں انگریزی پڑھی ہی نہیں, جب پڑھی تو بہت کم پڑھی, بہت ہائی کوالٹی نہیں پڑھی. تو اب ہمارے پاس وہ بچہ آ گیا اس گرین باکس پہ, دس از دیٹ ونڈو جس میں ہم نے کچھ نہ کچھ اس بچے کا معاملہ درست کرنا ہے. ہم نے ماڈل یہ بنا دیا ہے کہ ہم نے 2.5 سال اس کے اس کی مین پڑھائی ساتھ ساتھ چلتی رہے گی. انگلش کی پڑھائی کے جو 2.5 سال ہیں, انگلش کے جو سیشنز اس بچے کے ہونے ہیں ہفتے میں, عام طور پہ میرا خیال ہے 5 سیشنز ہوتے ہیں, 5 پیریڈز ہوتے ہیں, 40 منٹس ایچ. تو اس حوالے سے جو گریڈ 6 7
اور گریڈ 8 کا آدھا حصہ ہے، یہ والے جو 2.5 سال ہیں، یہ اب اس بچے کے لیے ایک کریش کورس ہم نے بنانا ہے، جس میں اس کے لیول کو یہاں سے لفٹ کر کے اس مین سٹریم کے جتنا قریب ہو سکے پہنچانا ہے، اور اس بچے کو انیبل کرنا ہے کہ اس کے بعد یہ تھوڑا تھوڑا مزید اوپر جاتا رہے. بیونڈ دس 2.5 ایئرس ہم مزید اس بچے کو اپنے اس پروگرام میں، اس اسپیشلائزڈ کریکولم میں نہیں رکھ سکتے، کیونکہ پھر اس بچے نے 9th کا 10th کا بورڈ کا ایگزام بھی دینا ہے. میں نے آپ کے سامنے بات رکھی، ہم فیڈرل بورڈ سے ایفیلیٹڈ ہیں، تو اس بچے کو مین سٹریم میں واپس بھیجنا ہے. اس 2.5 سال میں اس بچے کے ساتھ کچھ ایسا کریں کہ وہ پچھلے سالوں کی کمی کور کر لے. دس از دا پرابلم اسٹیٹمنٹ. ہم نے یہ کیسے کیا؟ تو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ہماری بیسک فلاسفی، اور اس فلاسفی کے 4 کمپوننٹس، جس کی مزید ایکچوئل ہینڈز آن تفصیل میں پھر اب آئی ایم اباؤٹ ٹو ہینڈ اوور ٹو مائی کولیگس، وہ انشاءاللہ آپ کو لے کر چلیں گے. لیکن ہماری بیسک فلاسفی ضرور ذہن میں رکھیے گا. ان دا پاسٹ آلسو یہ ہم نے اپنے ماڈل کو کم از کم اپنی ٹیکسٹ بک کو جو ہم نے خود ڈیزائن اور ڈیولپ کی ہے یہاں ادارے میں، کچھ اور انسٹیٹیوشنس کے ساتھ شیئر کیا ہے. لیکن ہمارے آبزرویشن ہماری یہ رہی ہے کہ جب تک اس فلاسفی کے ساتھ الائن نہیں ہوتے پڑھانے والے، تو وہ ہماری ٹیکسٹ بک بھی ایک رٹے والے سٹائل میں چلی جاتی ہے. تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہماری فلاسفی آپ کے سامنے آئے. اور پھر جیسے میں نے بالکل شروع میں کہا، آپ لوگ خود بھی تعلیم و تعلم سے وابستہ ہیں، تو یہ کوئی حرف آخر نہیں ہے. ہم مل جل کر اس کو اور بہتر بھی بنا سکتے ہیں. ہماری فلاسفی کا پہلا اور سب سے کور کمپوننٹ یہ ہے کہ اس بات کو ریکگنائز کریں کہ اکثر ہمارا اسٹوڈنٹ ایسا ہے کہ جس نے کیونکہ پہلے انگریزی فارملی نہیں پڑھی ہوئی، تو اب جب اس کے سامنے انگریزی کی ایک کتاب رکھ دی جاتی ہے تو وہ گھبرا جاتا ہے. ہمارے ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو چیلنج دیکھ کر ایک ہیومن کہہ لیجیے سائیکالوجی ہے، ایک ڈیفenس میکنزم کک ان کر جاتا ہے. ہم اپنے لیے ایک دیوار کھڑی کر لیتے ہیں، اوہ یہ چیز تو اتنی مشکل ہے کہ میں شاید یہ سیکھ ہی نہ سکوں. میں ابھی آپ سے جب یہ کانورسیشن کر رہا ہوں تو میں آپ کے سامنے یہ اعتراف کر لیتا ہوں کہ مثلا الیکٹرانکس میرے لیے ایک ایسا مضمون رہا ہے. تو بس پہلے دن سے ہی اس کا کوئی ایسا خوف پیدا ہو گیا کہ آپ وولٹیج کی اور واٹیج کی اور کرنٹ کی اور ان چیزوں کی جو ہی کوئی بات شروع کریں گے تو میرا پسینہ چھوٹ جائے گا. لٹرلی نہ صحیح، فیگوریٹولی یا اس طرح. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ بچے کا خوف ختم ہو جائے، اور میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یہ نہایت ضروری چیز ہے. ابھی انگریزی تو شروع ہی نہیں ہوئی، لیکن بچے کی نفسیات کو جب ہم پراپر طریقے سے الائن نہیں کریں گے تو اس پورے پروسیس کے ریزلٹس متاثر ہوں گے. تو ہمارے فلاسفی کا پہلا حصہ یہ ہے کہ بچے کو انگریزی سے خوف زدہ نہیں ہونے دینا. اس کو یہ ایک پہاڑ نظر آتا ہے کہ یار یہ کیا لکھا ہوا ہے. یعنی ہم نے ایسے اسٹوڈنٹس کے ساتھ بھی ڈیل کیا ہے جو ادروائز ماشاءاللہ بہت اسمارٹ بچے ہیں، لیکن کیونکہ انہوں نے انگلش پڑھی نہیں ہوئی تو بعض دفعہ بہت بیسک چیزیں جو کوئی اور اسٹوڈنٹس فار گرانٹیڈ لیں گے. بڑے شہروں میں رہنے والے، ایک وہاں ماحول بعض دفعہ ڈفرینٹ ہوتا ہے، وہ فار گرانٹیڈ لیں گے، لیکن اس بچے کے لیے وہ بڑی عجیب سی نئی بات ہوتی ہے. ایک دفعہ ایک بچے نے مجھ سے کوئی اس طرح کا سوال بھی پوچھا کہ استاد جی آپ کبھی کہتے ہیں پلے، کبھی کہتے ہیں پلیڈ، یہ بدل کیوں دیتے ہیں آپ؟ تو دیکھیے اس کو بالکل اندازہ نہیں تھا، اگین بیکاز اس کو کبھی یہ چیز پڑھائی نہیں گئی. ہم نے اس بچے کا خوف ختم کرنا ہے، اس کو یہ یقین دلانا ہے کہ تم سیکھ جاؤ گے، یہ آسان ہے، یہ مشکل نہیں ہے. اس میں بہت بڑا رول استاد کی اپنی پرسنالٹی کا بھی ہے. یہ بچے جو ہیں وہ استاد کے ساتھ بھی جڑتے ہیں. اگر استاد بہت زیادہ سختی کے ساتھ بچوں کے ساتھ ڈیل کر رہا ہو تو بعض دفعہ بچے کنیکٹ نہیں کر پاتے. تو ایک انسپائر کرنے والی کیفیت استاد کی طرف سے ہونی چاہیے. میں آخری جملہ اس پہلے پوائنٹ پر عرض کر کے آگے بڑھتا ہوں کہ وہ ایک ماڈل رہا ہے ایک زمانے میں کہ بچے کا ذہن ایک کپ کی طرح امیجن کریں اور استاد کا کام یہ ہے کہ زبردستی اس میں بس کچھ انڈیل دے، کچھ ٹھونس دے. لیکن میں آپ کے سامنے گزارش یہ کر رہا ہوں کہ ہم بچے کو انسپائر کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایک آلٹرنیٹ ماڈل ہے. یہ ماڈل ایسے ہے کہ جیسے کچھ
کچھ सूखी टहनियाँ पड़ी हुई हैं, उनको जलाना है, रोशन करना है। अब देखें, सिर्फ एक कोने में हल्की सी आग अगर दिखा दी जाए तो बाकी वो खुद ही भड़कता रहेगा और जलता रहेगा और रोशन होता रहेगा। दिस इज व्हाट वी वांट टू डू, कि हम स्टूडेंट को इंस्पायर करना चाहते हैं। मैंने उसके कुछ कंपोनेंट्स आपके सामने जिक्र कर दिए। नंबर 2 पर आता हूँ। नंबर 2 और नंबर 3 पे खुसूसी तवज्जो दीजिएगा, ये मेन बातें हैं आज की इस पूरी कॉन्वर्सेशन में। अगर और हम कुछ भी ना कहते और ये दो बातें कह देते तो भी एक बड़ा हिस्सा कवर हो जाता। सिंप्लीफाई। हमने इस बात को रियलाइज किया है कि देखिए, अ, हम लैंग्वेज कैसे सीखते हैं। अगर मेरी जबान, मादरी जबान पश्तो है या पंजाबी है या उर्दू है या सिंधी है या बलोची है या जो भी, तो ये मैंने सीखी कैसे? मुझे तो किसी ने इसकी कोई फॉर्मल इंस्ट्रक्शन नहीं की। उस वक्त के जब मैंने बोलना शुरू कर दिया, तो अल्लाह ताला ने इंसान को और एक छोटे से बच्चे को क्या जबरदस्त ये सलाहियत दी होती है कि वो एब्जॉर्ब कर लेता है अपने माहौल से। तो असल तो ये था कि बच्चे के माहौल में वो लैंग्वेज होती, बच्चा खुद ही पिक कर लेता। लेकिन जब ये चीज़ मुयस्सर नहीं है, और हमारे मदारिस में और हमारे अक्सर सरकारी स्कूल्स में ये चीज़ मुयस्सर नहीं होती। बाज़ बड़े शहरों में प्राइवेट स्कूल्स बहरहाल एक ऐसा माहौल बना ही लेते हैं कि बच्चा सिर्फ अंग्रेजी बोल रहा होता है। लेकिन हम जब वो चीज़ प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो दूसरा मामला फिर ये है कि हमें रूल्स के ज़रिए ही पढ़ाना पड़ेगा। यही होगा ना, आप बच्चे को उसूल बताएँगे फिर। लेकिन उसूलों का नाम ग्रामर होता है, और ग्रामर तो बहुत डरावनी चीज़ हो जाती है बच्चों के लिए। क्योंकि ग्रामर ने 100% केसेस कवर करने हैं, उसमें तरह तरह की बातों को उनका लिहाज रखना है। और बहुत लाइक लोगों ने बहुत अरसे लैंग्वेज को रिवर्स इंजीनियर करके वो रूल्स बनाए होते हैं। हमने ये कहा कि हम सिंप्लीफाई करेंगे। हमने कहा कि मसला यहाँ से ही शुरू होता है कि जब वो इतनी सारी चीज़ें बच्चे के सामने रख दी जाती हैं। आप किसी भी नए स्टूडेंट से अगर बात करें, तो आप शायद ये चीज़ वहाँ नोट करें कि बच्चों ने कुछ चीज़ों को हव्वा बनाया होता है। टेंसेस, ओह! ये तो बहुत मुश्किल चीज़ होती है। और फलाँ चीज़ क्या है और फलाँ, देयर इज़ सो मच जार्गन। हमने कहा नहीं, हम सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, इसकी एग्ज़ैक्ट डिटेल्स में अभी मेरे साथी इंशाल्लाह आपको कुछ सैंपल्स देंगे। लेकिन एक हाई लेवल बात ये है कि हमने ये कहा कि हम भी ग्रामर को रिवर्स इंजीनियर करेंगे, और हम ये देखेंगे कि अगर हमने कुछ उसूल अखज़ करने हो, अगर हमने नए सिरे से ये कहना हो कि हम देखते हैं जी इस लैंग्वेज के क्या रूल्स हैं, तो हम क्या रूल्स बना रहे होंगे। मेरा अपना ज़ाती बैकग्राउंड ये रहा है कि मुझे अपने बचपन में अंग्रेज़ी का माहौल मुयस्सर था। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अंग्रेज़ी ज़बान इस्तेमाल कर सकता हूँ, और मैंने वो उस माहौल में सीखी है। तो ये एक बड़ी यूनिक अपॉर्च्युनिटी थी कि मैंने तो ग्रामर पढ़ी ही नहीं थी। तो मुझे अपने ये साथी मुयस्सर आ गए, जिनका भी मैंने आपसे तारुफ भी करवाया, कि जिन्होंने ग्रामर को अच्छे पुख्ता तरीके से सीखा हुआ है। हमारे इंग्लिश के जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, मौलाना अख्तर अय्यूब साहब, वो ग्रामर का एक समुंदर है। मैंने अपने कॉन्टेक्स्ट को इनके कॉन्टेक्स्ट के साथ जब मिक्स एंड मैच किया, तो वी वर एबल टू डू दिस। इनकी तरफ से ये रहनुमाई आती रही कि एक्चुअल फॉर्मल ग्रामर के रूल्स क्या होते हैं, और मैं ये मेहनत कर सका कि अच्छा, मुझे तो ग्रामर का नहीं पता। मैंने अगर खुद से सोचना होता, किसी को बताना होता कि अंग्रेजी में जुमला कैसे बनता है, तो मैं क्या कहता। तो इस कंबाइंड एफर्ट से वी वर एबल टू क्रिएट सिंप्लीफाइड रूल्स। सिंप्लीफाई का एक ऑटोमेटिक मतलब ये है कि वो 100% केसेस लैंग्वेज के कवर नहीं करेंगे। ये बात याद रखिएगा। हम ये क्लेम नहीं करते कि हमने कोई और ग्रामर बना ली है। ये ग्रामर नहीं है, ये कुछ सिंप्लीफाइड रूल्स हैं कि जो एक हमारे कॉन्टेक्स्ट वाले बच्चे को, जिसका जीरो बैकग्राउंड रहा है, फास्ट ट्रैक कर देते हैं, जैसे आपने उस ग्राफ में देखा। और लैंग्वेज की लर्निंग को उसके लिए, अब मैं स्टेप 3 पर आ जाता हूँ, प्रैक्टिकल बना देते हैं। प्रैक्टिकल बना देते हैं। बच्चा पहले हफ्ते से, एक ऐसा बच्चा, मैंने आपसे कहा, जो प्ले, प्लेड, प्लेड और प्लेज, इन फॉर्म्स के बीच में कंफ्यूज हो सकता है। और यकीन कीजिए, बाद दफा ये भी सवाल पूछ सकता है कि प्ले का मतलब क्या होता है। वो बच्चा पहले हफ्ते में, इन द फर्स्ट वीक ऑफ बीइंग इन द क्लास, वो बच्चा जुमले बनाना शुरू कर देता है। सिंप्लीफाई करने से, मैंने आपसे कहा, 100% केसेस कवर नहीं होते। लैंग्वेज बहुत कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है, ग्रामर के रूल्स बहुत कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। हम कहते हैं कि दिस इज समथिंग वी विल लिव विथ।
جب وہ اگلی کلاسوں میں مین اسٹریم میں جائے گا ان چیزوں کو بھی دیکھ لے گا. ہم اس چیز کے لیے آمادہ ہیں کہ اس کو ہم کو چیزوں کو سادہ کر کے بتا دیں، جس کی وجہ سے کچھ لینگویج کے کیسز اس سے مس بھی ہو جائیں، لیکن ہمارے دیے ہوئے رولز کی بیسس پر بھی وہ اپنا مافِ ضمیر اپنے دل کی بات بیان کر سکے گا، کسی کی بات سمجھ سکے گا ایٹ لیسٹ 70-75% کیسز میں. اینڈ دس از ہیوج. اس ذریعے سے اس کا وہ خوف بھی ختم ہوگا، مزید سیکھنے کی اس میں ہمت بھی پیدا ہوگی، وہ پریکٹیکلی زبان کو استعمال بھی کرنے لگ جائے گا. ہماری فلسفی کے 3 مین کمپوننٹس آپ کے سامنے آ چکے ہیں. بچے کو خوف زدہ نہیں ہونے دینا، اس کو انسپائر کرنا ہے. بچے کے لیے ماحول کیونکہ اس طرح سے نہیں دیا جا سکتا، جتنی کوشش ہو وہ کی جائے. بھائی آج ہم کلاس میں انگلش ہی یوز کریں گے، وہ اپنی جگہ، لیکن رولز سے فرار ممکن نہیں ہے. تو رولز ہم نے سمپلیفائی کر دیے، یہ کور بات ہے. ہم نے اپنے نصاب کو مرتب کر کے ایک کتاب بنا دی ہوئی ہے، آپ کے ساتھ اس کو ڈسکس کر لیں گے. یہ مین چیز ہے، سمپلیفائڈ رولز کو سمپلیفائڈ انداز میں پڑھانا اور اس کو پریکٹیکل بنا کر چلنا. پہلے ہفتے سے بچہ جملے بنانا شروع کرتا ہے. Fourth and last thing, continuous improvement. If I took you back to 2017 جب ہم نے یہ کام شروع کیا تو اس وقت اس کی کیفیت مختلف تھی. Every year we try and make improvements. ہم اپنے مشاہدے کی بیسس پر اس میں ایک فیڈ بیک لاتے رہتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اس کو بہتر سے بہتر بنائیں. ابھی بھی کچھ چیزیں ہماری نظر میں ہیں، میں وہ بھی آپ کے ساتھ ذکر کروں گا. تو یہ ہماری مین فلسفی ہے. کوئی بھی جو اس ماڈل کو پڑھا رہا ہو اس سے ہماری گزارش یہ ہوگی کہ وہ ان چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھے. آئی ایم آلموسٹ ایٹ دی اینڈ آف مائی کانورسیشن، تاکہ پھر آپ کو میں ہینڈ اوور کر دوں اپنے ساتھی اور بھائی مولانا طلحہ صاحب کی طرف اور مولانا وقاص صاحب کی طرف، تاکہ وہ پھر آپ کو ایگزیکٹ کچھ ہماری کتاب میں سے ایگزامپلس دینا شروع کریں. لیکن آلموسٹ جو آخری بات میں نے آپ کو کہنی ہے وہ یہ ہے، وہ جو 2.5 سال کی ہم نے بات کی، وہ جو گراف میں نے آپ کو دکھایا، اور ابھی جو سمپلیفائی کرنے والی بات میں نے آپ کے سامنے رکھی، وہ ایکچولی امپلیمنٹ کیسے ہوتی ہے. ہائی لیول ویو دیکھ لیجئے. گریڈ 6 ہمارے پاس میں نے آپ کو کہا ایئر 1 ہوتا ہے. اس میں ہم بچے کو بیبی سٹیپس کے ساتھ لے کر چل رہے ہوتے ہیں، اس کو کانفیڈنس دینا چاہ رہے ہوتے ہیں. ہمارا مین فوکس اردو ٹو انگلش پہ ہوتا ہے کہ بچہ اردو میں جو بات اس کے ذہن میں آتی ہے اس کو انگریزی میں منتقل کر سکے. اور ہم سینٹنس اسٹرکچر پہ فوکس کرتے ہیں. ہم نے یہ سمجھا ہے کہ اپنی بات اردو سے انگریزی میں لے جانے کے لیے مین ریکوائرمنٹ سینٹنس اسٹرکچر کی ہے. آپ غور کیجئے کہ اردو اور انگلش کا سینٹنس اسٹرکچر بھی ڈفرنٹ ہے. یعنی سبجیکٹ آبجیکٹ ورب کس ترتیب سے آئیں گے، یہ اردو میں ڈفرنٹ ہے، انگلش میں ڈفرنٹ ہے. اور یہ تو ایک سمپل مثال ہے، پھر جو جو سینٹنسز کمپلیکس ہوتے جاتے ہیں تو یہ ڈفرینسز ہم بچے کو واضح کرتے ہیں. گریڈ 6 میں ہمارا پرائمری فوکس اس سمپلیفائڈ ماڈل کا یہ ہے کہ بچہ انگریزی کے سینٹنس اسٹرکچرز کو اچھی طرح ایبزارب کر لے، اور مین فوکس اس کا ہم اس پر رکھتے ہیں کہ وہ اردو سے انگلش میں جا سکے. ابھی مولانا طلحہ صاحب آپ کو بتائیں گے کہ ایئر آن ایئر ہم نے دیکھا ہے کہ جو ہم اس میں بہتر ہوتے گئے ہیں، پہلے ہمیں پورا سال لگتا تھا یہ کام کرنے میں، جو الحمدللہ ہم بہتر ہوتے گئے ہیں. تو ہمارے ہاں جو سسٹم چلتا ہے اس میں پڑھائی کے 3 کوارٹرز ہوتے ہیں. تو جو تیسرا حصہ ہوتا ہے ششماہی والا، اب ہم اس میں بچے کو انگلش ٹو اردو پر بھی لے آ سکتے ہیں، بیکاز ہم ایفیشینٹ ہو گئے. ہم پہلے 6 مہینے میں ہی اس کو سینٹنس اسٹرکچر والی بات سکھا چکے ہوتے ہیں. آپ غور کیجئے کہ اس لیول پر آپ کو ووکیبلری لکھی ہوئی نظر نہیں آئی. تو گریڈ 6 میں ہم نے ووکیبلری پہ بہت کم فوکس رکھا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ ہم بچے کے لیے چیزوں کو سمپلیفائی کرنا چاہتے ہیں. کچھ چیزوں کو جانتے پوچھتے ہمیں پوسٹ پون کرنا پڑے گا. بعض دفعہ ہمارے پاس وزٹرز آتے ہیں اور وہ اگر اس پورے کانٹیکس کو نہیں جانتے تو ان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ کے بچے کو تو فلاں مشکل لفظ کا مطلب ہی نہیں پتا. تو ہم رٹا نہیں لگوا رہے ہوتے نا. ہمارا فوکس یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو اس وقت صرف سینٹنس اسٹرکچر پہ لے کر چلیں سمپلیفائڈ انداز میں. ابھی آپ کو مولانا طلحہ صاحب اور مولانا وقاص صاحب مزید تفصیل بھی بتائیں گے. جب وہ بچہ گریڈ 7 میں پہنچ جاتا ہے تو اب ہم دیکھیں 6 والے گریڈ میں ہم نے اپنی ٹیکسٹ بک اس کے لیے استعمال کی تھی تاکہ کنٹرولڈ طریقے سے ہم اس کو لے کر چل سکیں. گریڈ 7 میں اب ہم نے کیونکہ ایونچولی اس کو مین اسٹریم میں واپس لانا ہے، گریڈ 7 میں ہم کسی ٹیکسٹ بک بورڈ کی پبلش کردہ ریگولر بک اس کے سامنے رکھ دیتے ہیں، اور بہت مزہ آتا ہے ایز اے ٹیچر کہ وہ بچہ جب 6 میں آپ کے پاس آیا تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ پلے اور پلیڈ میں کیا فرق ہے اور یہ کیا بات ہے، اب وہ ٹیکسٹ بک جو کہ
रेगुलर ग्रेड 7 की टेक्स्ट बुक है, उसमें कुछ ना कुछ तैरना शुरू कर देता है, स्ट्रगल करता है साल के स्टार्ट में, लेकिन वो एक एज अ टीचर बहुत खुशी देने वाली एक कैफियत होती है। यहाँ हम उसको सुपरविजन के साथ उस टेक्स्ट बुक पर चलाना शुरू कर देते हैं। जो रूल्स उसने पहले पढ़े थे उर्दू टू इंग्लिश के, जो सेंटेंस स्ट्रक्चर्स उसने समझे थे, अब वो रिवर्स डायरेक्शन में इंग्लिश टू उर्दू के फोकस के साथ चल पड़ते हैं, और वो रेगुलर टेक्स्ट बुक को देखना शुरू कर देता है। यहाँ उसके पास वोकेबलरी भी बिल्ड होना शुरू हो जाती है। हमने पहले ये तजर्बा भी किया कि अपनी टेक्स्ट बुक बनाई ताकि हम वही कंट्रोल्ड स्टेप्स में ग्रेड 7 में भी उसको लेकर चलें। लेकिन जैसे जैसे मैंने आपसे जिक्र किया, वी फेल्ट कि ईयर ऑन ईयर वी आर गेटिंग बेटर, ग्रेड 6 में बेहतर होती जा रही है हमारी एफिशिएंसी। तो फिर हमने ग्रेड 6 के एंड में ही अपनी वो कंट्रोल्ड टेक्स्ट बुक डाल दी। मैंने जैसे भी आपसे जिक्र किया, ग्रेड 7 में हम उसको फिर मेन स्ट्रीम वाली बुक पर ले आते हैं, और हमारी कोशिश ये होती है कि वो ना सिर्फ ये कि अब इसको इससे डरे नहीं, बल्कि इसको पढ़े, और सुपरविजन के साथ भी पढ़े और इंडिपेंडेंटली भी पढ़े, और ऐसे पढ़े कि सिर्फ पढ़े नहीं बल्कि समझे भी। आप में से वो लोग जो अंग्रेजी को अच्छी तरह से जानते हैं, शायद उनके लिए ये हैरान कुन बात हो, मगर बहुत से हमारे बच्चे सिस्टम में ऐसे भी हैं कि जो फिर पढ़ तो लेते हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे होते कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ। हमने इस चीज को भी यहाँ पर काउंटर करना होता है। इसके बाद वो बच्चा जब ग्रेड 8 में चला जाता है, तो अब हमारी कोशिश ये होती है कि वो बिल्कुल ही मेन स्ट्रीम में वापस चला जाए, लेकिन कम से कम कुछ हिस्सा, तो हाफ अ ईयर समझ लीजिए, हम उसको उसको स्पोकन इंग्लिश का एक माहौल भी दें। अब उसकी फाउंडेशन बन चुकी है, अब वो बच्चा उस माहौल में उस अपॉर्चुनिटी का बेहतर फायदा उठा सकेगा। तो ये एक हाई लेवल पर आपने देखा कि हम ईयर 1 2, उसको ईयर 3 कह लीजिए या 2.5 कह लीजिए, उसमें अपने स्टूडेंट को कैसे लेकर चलते हैं। मैं आखिरी स्लाइड पर पहुंच गया, और आपके सामने ये जिक्र करना चाहूंगा कि अभी आप डिटेल भी देखेंगे, लेकिन ये 3 मेन चीजें, कुछ चैलेंजेस हैं, मैं आपके सामने इनका मुख्तसरन जिक्र करके अगले 3 मिनट में इंशाल्लाह मौलाना तलहा साहब को हैंड ओवर कर दूंगा। पहली चीज, इस पर हमने तफसीली बात कर ली, मैं मजीद वक्त नहीं लेता, लेकिन एज अ लैंग्वेज, रट्टे से बढ़कर एज अ लैंग्वेज बच्चे को आमादा करना कि तुम ये सीख सकते हो, सीख जाओगे और सीख लो, उसको इंस्पायर करना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। उस्ताद की जिम्मेदारी है कि वो क्लास में मैनेज करे। दूसरी चीज, ये मॉडल रिक्वायर करता है कि हमारे टीचर्स इस मॉडल के ऊपर ट्रेंड हों। ये कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, लेकिन हमारा मॉडल, क्योंकि हमारे अपने बनाए हुए रूल्स हैं, सिंप्लीफाइड रूल्स हैं, वो रूल्स उस्ताद को मालूम भी होने चाहिए हैं 360 डिग्री अंदर बाहर से, और उस्ताद का उन पर फेथ भी होना जरूरी है, और उस्ताद का इस पिछली जिक्र करदा फिलॉसफी पर फेथ होना जरूरी है। इस ट्रेनिंग से गुजरा हुआ उस्ताद ही इस मॉडल को लेकर चल सकता है। अ, वरना हमने ये महसूस किया है कि होता यह है कि क्लासरूम में रिग्रेस कर जाते हैं हम ट्रेडिशनल स्टाइल ऑफ टीचिंग की तरफ, और फिर वही बात हो जाती है कि ये चीज याद कर लें, 200 वर्ब्स याद कर लें, वो भी एक मॉडल है, लेकिन वो फिर हमारे वाले मकासद हासिल नहीं कर पाता हमारे वाले कॉन्टेक्स्ट में। तो इसलिए उस्ताद का इस मॉडल पर ट्रेंड होना बहुत जरूरी है। और सबसे अहम बात, होमवर्क की मॉनिटरिंग, असाइनमेंट मॉनिटरिंग और चेकिंग। मैं वो सक्सेस स्टोरीज का जिक्र आपसे कर रहा था, तो अब वही जिक्र करके अपनी बात समेटता हूँ, ये होमवर्क के साथ जोड़कर, कि मैंने पर्सनली भी ये चीज़ देखी है, और मेरे बाकी साथी भी आपके सामने ये बात रख सकेंगे, कि हमारे ऐसे स्टूडेंट्स कि जो बिल्कुल ऑलमोस्ट कह लीजिए जीरो लेवल पर, कोई गिलगित से आया हुआ है, कोई कोयटा से आया हुआ है, और यहाँ हमारे यानी वो प्यारे प्यारे बच्चे जब हमारे पास पहुंचते हैं तो उनकी इंग्लिश की ट्रेनिंग पहले नहीं रही होती, तो अगर वो हमारे इस सिस्टम से ठीक से गुजर जाएं, तो वो बच्चे ऐसे लेवल पर पहुंच जाते हैं कि आप कोई भी जुमले उनके सामने रखें, वो उनको एन उस अंदाज में या थोड़ा सा ट्वीक करके उसकी अंग्रेजी आपके साथ पेश कर सकेंगे। ये तब हो पाता है कि जब बच्चा इस सिस्टम से ठीक से गुजरे, और वो तब हो पाता है कि जब बच्चे को जो प्रैक्टिकल, मैंने आपको कहा मॉडल है, असाइनमेंट्स दी जा रही होती हैं, होमवर्क दिया जा रहा होता है, वो चीज़ उस्ताद इंश्योर करे। तो हमारे साथी अभी आपको बताएंगे कि हम कैसे करते हैं, लेकिन ये इसका एक कोर कंपोनेंट है। अगर सिर्फ बच्चा क्लास में बैठा रह गया और उसने वो चीज़ें प्रैक्टिकली नहीं की,
جو میں نے آپ سے کہا پہلے ہفتے سے ہم اس کو انگریزی لکھنے پر آمادہ کرتے ہیں، مجبور کرتے ہیں، تو پھر اس کو اس کا فائدہ نہیں ہو پائے گا، اور جو اس میں سے اس طرح سے گزر جائے گا تو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ پھر 80-90% سکسیس ریٹ ہے اس کا۔ آپ کے وقت کا بہت شکریہ ایک دفعہ پھر ادا کرتا ہوں، ایک دفعہ پھر یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس سیشن کو ہم سب کے لیے مفید بنائے، یہ ماڈل آپ کے بھی سامنے آ جائے، اور کوئی کمی کوتاہی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ مولانا طلحہ صاحب، میں نے اب آپ کو ہینڈ اوور کرنا ہے، کہ آپ موجود ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد طلحہ علی ہے۔ میں انسٹیٹیوٹ آف اسلامک سائنسز کا گریجویٹ ہوں، یہیں سے ہی میں فاضل ہوں، اور پچھلے 5 سالوں سے آئی ہیو بین ٹیچنگ انگلش ایٹ دس انسٹیٹیوٹ، اور اسی ماڈل کے اوپر ہی مولانا سبکت صاحب کی نگرانی میں میں بچوں کو پڑھا رہا ہوں۔ تو خاص طور پر گریڈ 6 میں میری ذمہ داری ہے کہ میں وہاں پر جو ہے نا بچوں کو جو ہمارا نصاب ہے وہ میں پڑھاتا ہوں۔ تو تو جیسا کہ آپ نے بیک گراؤنڈ سنا مناسب کا صاحب سے، کہ ہمارے پاس جس لیول کے بچے آتے ہیں تو ان کا جو انگلش کا بیک گراؤنڈ جو ہے نا وہ نہیں ہوتا، تو یا بہت کم بیک گراؤنڈ ہوتا ہے یا انگلش کا بیک گراؤنڈ بالکل بھی نہیں ہوتا۔ تو ہم نے جو نصاب تیار کیا ہے، سب سے پہلے میں اس کی چند خصوصیات آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ اس کی کیا کیا خصوصیات ہیں، اور پھر انہی خصوصیات کے لیے میں آپ کو سٹیپ 2 میں آپ کو لے کر چلوں گا کہ کتاب سے چند اگزامپلز دے کر، اور آپ کو بتاؤں گا کہ جب ہمارے پاس بچہ انرول ہوتا ہے کلاس 6 میں، تو ہم کس طرح اس کو پہلے دن سے لے کر چلتے ہیں، پہلا لیسن اس کا کیا ہوتا ہے، اور کیسے ود ان 1 اور 2 ویکس وہ ایسا بچہ کہ جو پہلے انگلش بالکل بھی نہیں بول سکتا، بالکل بھی نہیں لکھ سکتا، وہ ابھی انگلش بولنا اور لکھنا شروع کر دیتا ہے۔ تو ہمارے اس نصاب کے خصوصیات میں سے سب سے پہلے نمبر پہ اس کے ٹارگٹ آڈینس جو ہے آپ حضرات کے سامنے بیان ہو چکی، کہ بہت کم جن اسٹوڈنٹس کا انگلش بیک گراؤنڈ ہو، تو ان کے سامنے ہم یہ ان کے لیے بیسیکلی تیار کردہ ہے۔ تو دوسرے نمبر پہ جس طرح وہاں کا صاحب نے بھی اپنے فلاسفی میں دوسرا پوائنٹ ذکر کیا کہ سمپلیفائی، تو ہمارا یہ جو نصاب ہے یہ ہائیلی سمپلیفائڈ ہے، بہت زیادہ ہم نے کوشش کی ہے، اور ہم ایئر بائی ایئر اس میں امپرومنٹ بھی کرتے ہیں۔ اگر ہمیں کوئی چیز وہاں پر بھی مشکل لگے، مزید بھی ہمیں مشکل لگے، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو مزید بھی سمپلیفائی کیا جائے، مزید سمپلیفائی سے سمپلیفائی تر کیا جائے، اور اس کے اندر چاہے رولز ہوں، چاہے ٹرمینالوجیز ہوں، چاہے لیسنز ہوں، تو ہر چیز کو ہم نے کوشش کی ہے کہ اس کو ہم سمپلیفائی کریں۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ جو کتاب ہے یہ اردو اور انگلش دونوں قسم کے لیسنز اس میں یعنی اردو میں بھی ڈیزائن شدہ ہے، اردو میں بھی ساتھ ساتھ چلتا ہے، تاکہ انڈرسٹینڈنگ بچے کے لیے جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ اس کے لیے آسانی ہو۔ چھٹی جماعت میں جو ہے ہم سینٹینس سٹرکچر کے اوپر ہماری کوشش ہوتی ہے، مین فوکس ہمارا اسی کے اوپر ہوتا ہے، ہمارا ویکیبلری کے اوپر بہت زیادہ فوکس نہیں ہوتا، اور نہ ہی گرامر کے ٹرمز کے اوپر بہت زیادہ فوکس ہوتا ہے کہ جی آپ جو ہے ناؤن کی ڈیفینیشن یاد کریں، آپ پروناؤن کی ڈیفینیشن، آپ پارٹس آف سپیچ یاد کریں، آپ جو ہے ٹینس جتنے بھی ہیں ان کی ایک ایک قسم یاد کریں، تو ہم ان چیزوں میں ان کو غرق نہیں کرتے۔ تو نہ ہی ہم ویکیبلری کہ بھائی جی یہ 200 ورڈ میں نے آپ کو دے دیے کہ اس کو آپ یاد کریں، کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ ہم ان کو سمپل سینٹینس سٹرکچر دے دیتے ہیں کہ آپ ان کے مطابق اپنا جملہ بنائیں۔ تو مثال کے طور پر ایک جملہ اگر میں بچے کو دیتا ہوں، مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ یہ سیب ہے، اور وہ بچہ جملہ بناتا ہے کہ دس از اے سیب، ایپل وہ نہیں لکھتا، ویکیبلری نہیں ہے اس کے پاس، تو ہم مطلب یہ کہ ہمارا مقصد پورا ہے، ہم اپنے رزلٹ میں کامیاب ہیں، کیونکہ ویکیبلری میرا مین فوکس تھا ہی نہیں۔ ہمارا مین فوکس یہاں پر ہوتا ہے سینٹینس فارمیشن پہ، سینٹینس سٹرکچر کے اوپر، چھٹی جماعت میں۔
फिर उससे आगे जो है ना वोकेबलरी आगे भी आ सकती है, चूंकि अगले आगे जब जाएगा तो वोकेबलरी बिल्कुल ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल उसको निगलेक्ट किया जाए। अभी ओवर द इयर्स हमने कुछ ना कुछ चीजें उसमें ऐड भी कर दी हैं, लेकिन एक मेन फोकस उस चीज पर नहीं होता, बल्कि सेंटेंस फॉर्मेशन के ऊपर होता है। और वो कैसे होता है वो आगे चलकर स्टेप 2 में जब मैं आपको लेकर चलूंगा तो उसमें मजीद भी इसके एक्सप्लेनेशन होगी इंशाल्लाह। तीसरे नंबर पे जो जिस तरह फिलासफी में इसको बयान किया गया कि प्रैक्टिकल बेस्ड है ये हमारा जो निसाब है, तो प्रैक्टिस जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। जो भी हम कोई छोटा सा रूल भी हम पढ़ लें, कोई छोटा सा भी हम सेंटेंस स्ट्रक्चर पढ़ लें, तो हर बंदे ने उसकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी है। उसके लिए जो है ना हमने ट्रांसलेशन की काफी सारी हमने मशकें बनाई होती हैं खुद। और इसी तरह एक्सरसाइजेस भी हमने, रीडिंग के लिए भी काफी सारे एक्सरसाइजेस हमने खुद बनाई हैं, जिसके सैंपल मैं आपके सामने इंशाल्लाह पेश करूंगा। और भी बहुत सारी इस तरह की चीजें हैं कि जो हम उनके सामने पेश करते हैं। जो भी चीज हम पढ़ते हैं तो कम से कम मिसाल के तौर पर एक छोटा सा जुमला भी आज हमने पढ़ लिया, एक छोटे से जुमला बनाने का तरीका, तो कम से कम अपने 20 25 30 जुमले आपने इसके बना के लेके आने हैं। फिर उन 20 25 30 जुमले जो भी हैं, तो उनका नेगेटिव हो गया, उनका सवालिया हो गया, तो इस तरह की चीजें आपने बार बार उसको प्रैक्टिस करवाते हैं। और सिर्फ प्रैक्टिस नहीं, बल्कि प्रैक्टिस के साथ साथ फिर टीचर उसको चेक भी करे। तो हमारे यहाँ मैं अगर मिसाल के तौर पर छठी में एज अ मेन टीचर मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, तो मैं भी बच्चों की कापियाँ चेक करता हूँ, लेकिन मेरे साथ एक टीचर साथ और भी होता है, जिसके 2 पीरियड सिर्फ इस बात के होते हैं कि वो सिर्फ कॉपी चेक करेगा। और सिर्फ कॉपी भी चेक नहीं करनी, बल्कि साथ साथ कभी बोर्ड पे भी हल करवाने हैं, कभी उनके साथ साथ असेसमेंट टेस्ट वगैरह भी लेते हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी प्रैक्टिस बेस के ऊपर ही इसका अगला नतीजा ये होता है कि हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैं यहाँ पे पिछले 5 साल से पढ़ा रहा हूँ, छठी जमात के जो इंग्लिश का जो पेपर होता है, फर्स्ट टर्म हो, सेकंड टर्म हो या फाइनल टर्म, तो वो अनसीन होता है। चूंकि पहले बच्चे ने प्रैक्टिस की हुई है, तो अब हम उसको कोई भी जुमला दे दें, हम उसकी वोकेबलरी बेशक छोटी मोटी अगर कोई मुश्किल लफ्ज है तो वो हम डाल देते हैं। बाकी हम उसको कहते हैं कि भाई आप अपने जुमला अभी आपने खुद बनाना है। वो जुमला पहले उसने किसी एक्सरसाइज ड्रिल में किसी और चीज में पहले नहीं बनाया होगा, या पहले वो जुमला नहीं देखा होगा, और वो उसको पास करना जरूरी है नेक्स्ट क्लास में प्रमोशन के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह लड़के कर भी जाते हैं, और लड़की काफी अच्छी तरीके से करते हैं, बहुत अच्छे मार्क्स भी उसमें लेते हैं। इसी तरह ये जो निसाब है, इसका एक फीचर ये भी है कि हमने इसमें ग्रामर को इंतहाई ज्यादा सिंप्लीफाइड किया हुआ है। जाहिर सी बात है, ग्रामर से तो राह मफर नहीं इख्तियार कर सकते। ग्रामर तो एक बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। जिस तरह मुनासिब साहब ने बताया कि या तो आप किसी माहौल में रहकर लैंग्वेज को सीखेंगे, या ये कि आप कोई रूल से सीखेंगे। लेकिन हम ग्रामर्स के अंदर हम बहुत ज्यादा उसको टर्मिनोलॉजी में गर्क नहीं करते। हमने ये भी नहीं कहते कि जो ग्रामर में जो तारीफ नाउन की लिखी हुई है अंग्रेजी में आपने वही याद करनी है। हमने नहीं, इस तरह हमने नहीं किया। हमने इंतहाई सिंप्लीफाइड किस्म की चंद आसान चीजें उसको बता दी कि भाई ये चीज आप इसको अंडरस्टैंड कर जाए और उसको आगे लेकर चलें। तो आगे चलकर इंशाल्लाह उसके अंदर मजीद भी मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। और चंद कुछ यूनिक मेथोडोलॉजी भी है इसके अंदर, कुछ यूनिक चीजें भी हैं। मसलन हमने ग्रामर के हवाले से एक बात ये भी मैं साथ साथ बताता चलूं कि जरूरी नहीं है कि जो रूल्स हमने बनाए हुए हैं, जो सिंप्लीफाइड रूल्स हैं, वो ग्रामर से, यानी वो ग्रामर के अंदर कहीं मौजूद भी हों। यानी ऐसा भी हो सकता है कि वो टर्मिनोलॉजी या वो चीजें जो हम उनको बता रहे हैं, वो वो ग्रामर के अंदर एग्जिस्ट ना करती हूँ। लेकिन जिस तरह पहले भी हमने अर्ज किया कि हम बच्चे को ग्रामर नहीं सिखा रहे हैं। ग्रामर तो वो बाद में पढ़ेगा ना, ग्रामर तो वो बाद में 8th क्लास में जब जाएगा, जब मेन स्ट्रीम में वो पहुंचेगा, तो 8 9 10 11 जिस तरह आगे बढ़ता जाएगा, तो ग्रामर तो उसका लाजमी हिस्सा है, वो तो बोर्ड का भी साथ वो उसने पढ़ना है। तो इस तरह करके जो है हम इनको आगे लेकर चलते हैं। और कुछ यूनिक चीजें भी इसके अंदर मौजूद हैं जो चलकर इंशाल्लाह आगे मैं आपको दिखाऊंगा। तो आइए अब हम चलते हैं कि जब हमारे पास छठी जमात में बच्चे इनरोल होते हैं, तो हम कैसे उनको लेकर चलते हैं। तो मैं आप हजरात के सामने आ, मैं स्क्रीन दोबारा शेयर करूंगा।
कुछ किताब की तरफ मैं आपको लेकर जाना चाहूँगा। तो आप हज़रात के सामने हमारे जो छठी जमात की जो बुक है, उसका पहला लेसन आपके सामने खुला हुआ है। जब डे 1 आया है और बच्चा हमारे पास आ चुका है, दाखिला ले चुका है, तो डे 1 में हमने इनको जुमले की चंद सिंपल-सिंपल किस्में बताई हुई हैं कि जी जुमला मुस्बत होगा, नेगेटिव होगा, मनफी, सवालिया होगा, कुछ ज़रा इम्पेरेटिव जुमले जो होते हैं। तो अगर हम देखें तो जुमलों की तकरीबन अगर ये जुमले आप कवर कर जाएँ तो आई थिंक आप जो है ना 80 टू 85% जुमले आप इंग्लिश के कवर कर सकते हैं। ये उसका पहला लेसन हो गया। पहले लेसन के बाद फ़ौरन ही दूसरे लेसन पे जब हम आते हैं, लेसन 2 पे हम आ गए। इसमें अगर आप गौर करें तो आपके सामने कुछ चीज़ें नज़र आएँगी, मसलन मिसाल के तौर पर नाउन आ गया, इसी तरह प्रोनाउन्स आ गए, कुछ इसमें इशारा आ गए और इसी तरह कुछ और वर्ब्स वगैरह आ गए। अब अगर आप गौर करें तो ये वही पार्ट्स ऑफ स्पीच ही है। लेकिन हमने यहाँ पर ऊपर इसको टाइटल हरगिज़ ये नहीं दिया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, कि देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच या जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, वो ये हैं और उनकी ये डेफिनिशंस हैं और उनकी इतनी अक़साम हैं। हमने उन चीज़ों की तरफ उनको नहीं नहीं लेकर गए, बल्कि सिंपल हमने हमने उनको कहा कि जी ये चंद बुनियादी चीज़ें हैं, ये आप देख लें और ये आप याद कर लें या ये आप इसको समझ लें, तो आगे चलकर जो है ना आपको हर जगह ये फ़ायदा देंगे। इसम, हमने कहा कि जी इसम किसे बोलते हैं? भई किसी भी चीज़ का नाम जो होता है। तो ये अब मज़ीद भी हमने इनको ये कहा कि प्रोनाउन हमने कोई अलग से उसकी नहीं डेफिनिशन की, बल्कि हमने ये कहा कि भई ये इसम की 3 मुख्तलिफ अंदाज़ में आ सकता है। तो अमूमन जब मैं इनको समझाता हूँ, पढ़ाता हूँ, तो मैं इनको यूँ कह देता हूँ कि भई नाउन है तो नाउन के 2 भाई हैं। एक छोटा भाई है, एक बड़ा भाई है। नाउन कभी-कभार खुद नहीं आता, तो कभी-कभार उसका अपने छोटे भाई को भेज देता है और कभी अपने बड़े भाई को भेज देता है। दूसरे नंबर पे आप अगर देखें, यहाँ पे एक चीज़ आपको नज़र आ रही होगी, एक्शन वर्ब्स। अब एक्शन वर्ब्स नामी इस्तिलाह अगर आप ढूँढें ग्रामर के अंदर तो आपको हो सकता है ना मिले। मैंने ढूँढा तो मुझे कोई इस तरह की इस्तिलाह नहीं मिली। लेकिन हमने इस किताब के अंदर अलग से एक इस टर्म को इंट्रोड्यूस करवाया है और हमने इनको कहा है कि एक्शन वर्ब्स हम ऐसी चीज़ को बोलेंगे, ऐसा लफ़्ज़ जो आपके सामने जुमले में आ जाए और जो किसी ज़हनी या जिस्मानी काम का जिसमें तज़किरा हो। तो चंद एक एग्ज़ाम्पल भी दिए हो, मिसाल के तौर पर फ़िज़िकल काम है, जिस्मानी काम है, खालिद हँस रहा है, हँसना एक जिस्मानी काम हो गया। खालिद सोच रहा है, तो ये एक ज़हनी काम हो गया, गुस्सा महसूस कर रहा है, ये भी एक ज़हनी काम हो गया। तो इस तरह करके हमने इसको क्लास और ये क्यों हमने किया है? क्योंकि आगे चलकर हमने जुमलों की जो क्लासिफ़िकेशन है, जो जुमलों के स्ट्रक्चर के ऊपर जिस पे हमने बात की है, वो हमने डिवाइड ही फिर इसी तरह किए हुए हैं। तो इस तरह की चंद टर्मिनोलॉजीज़ भी हैं जो हो सकता है कि ग्रामर में ना अवेलेबल हो, लेकिन अगेन यहाँ पर बात यही है कि हम ग्रामर नहीं पढ़ा रहे, बल्कि हमारे चंद अलग से सिम्प्लिफाइड उसूल हैं। तो इसी तरह मसलन हेल्पिंग वर्ब्स हो गए। अब हेल्पिंग वर्ब्स को भी हमने आसानी के लिए हमने उनको बता दिया कि भाई हेल्पिंग वर्ब क्या चीज़ें हैं। अब हेल्पिंग वर्ब की डेफिनिशन अगर आप अलग से ग्रामर में देखें तो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाए। लेकिन यहाँ पे हमने इनको बता दिया कि भाई हेल्पिंग वर्ब जो है ना, ये बस आप समझें कि जुमले के अंदर कोई ज़माना वगैरह बताते हैं और उर्दू में आप ये नहीं आते हैं, लिहाजा आप इनका कोई लफ्ज़ी तर्जमा याद करने की कोशिश ना करें। ये सिर्फ बस आप समझें कि अंग्रेजी के अंदर ही आते हैं और किस ज़बान में, हमारी उर्दू की ज़बान में ये इस्तेमाल नहीं होते। और फिर तमाम के तमाम जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं, उनको हमने 3 बड़े, हम कहते हैं कि इनके 3 बड़े ख़ानदान हैं। हर ख़ानदान के मुख्तलिफ अफ़राद हैं और उन अफ़राद को हम उनको बोल देते हैं कि इस तरीके से आप इनको याद कर लें। तो ये टू बी टाइप, हैव टाइप, डू टाइप, इसमें हमारे तमाम के तमाम हेल्पिंग वर्ब जो है फिर वो कवर हो जाते हैं। आगे हम चलते हैं, तो ये आप देखें लेसन नंबर 1 हो गया, उसके बाद 2 हो गया और 2 के ख़त्म होते ही 2 के अंदर मज़ीद भी कुछ चीज़ें हैं, यहाँ पर चंद एग्ज़ाम्पल मौजूद हैं। लेसन नंबर 3 पे हम पहुँच गए। तो लेसन नंबर 1 और 2 अगर मैक्सिमम लगा तो आप कह सकते हैं कि 3-4 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा हफ़्ते में कवर हो जाएँगे। लेसन नंबर 3 लेसन नंबर 3 जो ही हम कवर करेंगे, तो इंशाअल्लाह लेसन नंबर 3 के कवर करने के बाद ही बच्चा जो है वो सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझ जाता है और सेंटेंस लिखना शुरू कर देता है। तो लेसन नंबर 3 में हमने यहाँ पर जुमलों को 2 चीज़ों में, 2 मेन जुमलों में हमने इसको क्लासिफ़ाई किया हुआ है, 2 किस्मों में हमने इसको तक़सीम किया हुआ है। पहली किस्म के वो जुमले हैं कि वो जुमले कि जिनके अंदर कोई एक्शन वर्ब नहीं होता। एक्शन वर्ब याद रहे कि हमने पीछे एक एक अपनी एक टर्मिनोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाई
कि कोई एक्शन वर्ब नहीं होगा, जैसा कि मिसाल के तौर पर ये टोपी है। इसी तरह मैं कहता हूँ खालिद के पास गाड़ी है। और भी इस तरह के काफी सारे जुमले हो सकते हैं, यानी जिनके अंदर जो मेन जो वर्ब होता है जिसकी थर्ड फॉर्म आती है वो उसमें नहीं होगा। और दूसरे किस्म के वो जुमले होंगे कि जिसमें एक्शन वर्ब होगा। अब इन दोनों स्ट्रक्चर्स के मुताबिक हम फिर आगे इनको आगे पढ़ाते हैं। इनका ये स्ट्रक्चर ये आपके सामने मौजूद है। नाउन वन प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नाउन टू। और जो नीचे वाले जुमले हैं वो आप हजरात के सामने में सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट, SVO हम इसको उमूमन बता देते हैं। और इधर नाउन वन N1 प्लस HV प्लस नाउन टू। ये दो किस्म के जब हम इनको इधर ही यहीं पर ही जब ये सबक हम इनको पढ़ा रहे होते हैं, तो जिस तरह हमारी फिलॉसफी का पहला पॉइंट था कि हमने स्टूडेंट को इंस्पायर करना है, तो हम स्टूडेंट को यहीं पर ही बता देते हैं कि देखिए ये दो पॉइंट हैं, 1 और 2। अगर आपने ये अपने फार्मूले, ये आपने स्ट्रक्चर अगर आपने आज ही अपने दिलों के तख्तों पे लिख लिए, तो कुछ दिन इंशाल्लाह अगर आपने प्रैक्टिस कर ली तो आप समझें आपको 70% इंग्लिश इंशाल्लाह आ चुकी है। तो मिसाल के तौर पर इसी तरह जिस तरह मैं सबके सामने बात की कि हमने कुछ बेबी स्टेप्स हमने बनाए हुए हैं, तो मसलन ये हमने ये सिंप्लीफाइड टीचिंग मेथोडोलॉजी में छोटे छोटे स्टेप्स हमने बनाए हैं। हम बच्चे को कहते हैं देखिए आपके सामने उर्दू का जुमला आ गया, आपके सामने स्टेप वन ये है कि आप जुमले की किस्म को आइडेंटिफाई करें। जुमले की किस्म आपने अभी अभी देख ली कि हमने दो जुमले की किस्में बनाई। एक जिसके अंदर एक्शन वर्ब है और दूसरे के अंदर जिसमें एक्शन वर्ब नहीं है। तो विद एक्शन वर्ब और विदाउट एक्शन वर्ब। तो इन दो किस्म के जुमलों को हम उनके सामने, अब उसने जब देख लिया कि इसके अंदर कोई एक्शन वर्ब मौजूद नहीं है, तो अब हम उसको कहते हैं कि जी ऐसा जुमला जो होगा जिसमें एक्शन वर्ब नहीं होगा, तो उसमें दो नाउन जरूरी हैं। एक को हमने नाउन वन कहा, दूसरे को हमने नाउन टू कहा। अब आप गौर करें कि ये ग्रामर के हिसाब से बिल्कुल ऐसा नहीं है। ग्रामर में वो जो नाउन वन है, मिसाल के तौर पर खालिद लड़का है, खालिद इज अ बॉय, तो खालिद यहाँ पर ग्रामर के हिसाब से सब्जेक्ट होगा, या कोई और चीज हो सकता है, या इस तरह लड़का है तो लड़का ऑब्जेक्ट होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा, या कोई और चीज होगी। लेकिन हम उन टर्मिनोलॉजीज में उनको बिल्कुल नहीं लेकर जाते। हम उनको कहते हैं कि ये भी नाउन है और ये भी नाउन है, ये नाउन वन है और ये नाउन टू है। नाउन वन और नाउन टू के दरमियान आपस में एक ताल्लुक होता है, वो ताल्लुक आप देखें। दो किस्म के ताल्लुक हमने फिर आगे उसमें बनाए हुए हैं। और फिर स्टेप थ्री पे हम उनको कहते हैं कि जी अभी आप देखें आपके पास तीन हेल्पिंग वर्ब के टाइप्स हैं। हमने कुछ उसूल उनको बताए हुए हैं कि अगर नाउन वन और नाउन टू के दरमियान ये वाला ताल्लुक हो तो फिर ये वाली हेल्पिंग वर्ब की फैमिली लगेगी, और अगर ये वाला ताल्लुक हो तो फिर आपने हैव टाइप लगाना है। आगे चलकर जो ये तीन बेबी स्टेप्स ये लेगा, तो चौथे नंबर पे, चौथे स्टेप पे इंशाल्लाह ये जुमला खुद ही बना लेगा। एक एग्जांपल भी आपके सामने मौजूद है। एक उर्दू का जुमला है कि खालिद लड़का है। स्टेप वन में उसने देखा कि भाई इस जुमले के अंदर तो कोई ऐसा वर्ड मौजूद नहीं है कि जो मुझे जिस्मानी या जहनी काम का बताए। तो स्टेप ये उसने देख लिया। अब स्टेप टू पे उसने ढूंढना है कि जब ऐसा जुमला कि जिसमें एक्शन वर्ब नहीं होता, तो अच्छा इसके अंदर दो नाउन्स का होना जरूरी होता है। वो नाउन कौन कौन से हैं? तो उसने देखा एक नाउन खालिद खालिद है और दूसरा नाउन टू है। इसके भी हमने उनको आइडेंटिफाई करने के तरीके बताए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि कभी नाउन वन पहले आएगा नाउन टू बाद में आएगा। तो इसके आइडेंटिफिकेशन के अलग तरीकेकार हमने उनको बताए हुए हैं। और हो सकता ये भी हो सकता है कि एक जुमले के अंदर तीन नाउन भी आए, चार नाउन भी आए ऐसे जुमलों में, तो वो भी हमने उनको आइडेंटिफिकेशन का तरीका बताया कि नाउन कौन सा होगा, नाउन वन जिनको हम कहेंगे, नाउन टू जिसको हम कहेंगे, और बाकी जो नाउन होगा उसको हम इजाफी नाउन कहेंगे, वो हम आखिर में फिर डाल देंगे। तो उसने आइडेंटिफाई किया, बच्चे ने आइडेंटिफाई किया नाउन वन इज खालिद एंड नाउन टू इज बॉय। और फिर उसने बाद उसने देखा कि जी स्टेप थ्री में ये तो टू बी टाइप है, प्रेजेंट के टेंस है, यहाँ पर इज लगना चाहिए। तो उसके हिसाब से उसने जुमला बना दिया स्टेप फोर पे कि खालिद इज अ बॉय। तो ये छोटे छोटे स्टेप्स के जरिए से हम, कोशिश हमारी ये होती है कि वीक टू के अंदर ही बच्चा जो है वो छोटे छोटे जुमले बनाना शुरू कर दे। और जो ही ये वीक टू का सबक गुजरा, तो उसके बाद से जो है हम फिर इनके सामने छोटे छोटे मसलन हम ये अब ये एक ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस है। तो ये इन्होंने पढ़ लिया N1 प्लस HV प्लस N2। तो ये जब पढ़ लिया, तो इसके बाद से ये छोटे छोटे इनके सामने जुमले, ये तमाम के तमाम वो प्रैक्टिस बुकें हैं जो हर लड़के ने खुद ही हल करनी है, और हम मेक श्योर करते हैं कि हर लड़का इसको खुद ही हल करे।
तो लंबे लंबे या इनके सामने ये एक सैंपल है आपके सामने, जिसमें तकरीबन 50+ जुमले यहाँ पर मौजूद हैं। और इन 50+ जुमले का अगर ये नेगेटिव है तो उसका इंटेरोगेटिव आपने अपनी कॉपी पे बनाना है। तो इस तरह की ड्रिल्स भी इनसे साथ साथ करवाई जाती हैं। तो दोबारा हम इसकी तरफ आते हैं, जो हमारा आ, हम किताब की तरफ आते हैं। किताब में जो हमने एक तो विदाउट एक्शन वर्ब वाले जुमले पढ़ लिए, दूसरे किस्म के जुमले थे एक्शन वर्ब वाले जुमले, जिसको जो आम आम जबान में जो इस्तेमाल होते हैं, SVO, सब्जेक्ट पहले आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब अगर है तो आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर कोई इजाफी चीजें तो वो आएगा। तो इन ऐसे जुमलों को बनाने के लिए जाहिर सी बात है, टेंस के बगैर ये जुमले नहीं हो सकते। टेंसेस इसमें पढ़ना जरूरी है। तो टेंसेस भी हम बच्चों को पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं पढ़ाते, छठी जमात में ही पढ़ाते हैं। लेकिन हम उनको ये नहीं कहते कि दीज आर टेंसेस। और टेंसेस की 4 किस्में, 3 किस्में हैं जी। सबसे पहले उसके अंदर प्रेजेंट होगा, पास्ट होगा, फ्यूचर होगा। फिर प्रेजेंट की 4 किस्में होंगी, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फिर इस तरह उसकी अगली चीज की भी, पास्ट की भी इस तरह अकसाम होंगे। इन चीजों में, इन टर्मिनोलॉजीज में हम उसको गर्क किए बगैर सीधे साधे एक जुमला, 2-3 जुमले हम उनको बता देते हैं। मिसाल के तो हम उनको कहते हैं कि अगर जुमले में एक्शन वर्ब आ रहा है तो जुमले के आखिर को देखें, या तो आखिर में रहा रही आ रहा होगा, या चुका चुकी आ रहा होगा, या इसके अलावा आ रहा होगा। अगर रहा रही आ रहा है तो सेंटेंस का बनाने का तरीका ये होगा। अगर चुका चुकी आ रहा है तो सेंटेंस के बनाने का तरीका ये होगा। और अगर इसके अलावा कोई चीज है तो फिर सेंटेंस के बनाने का तरीका ये होगा। दैट्स इट। और हम इनको मजीद जो है ना, फिर उसके लिए छोटे छोटे रूल्स उनके सामने रखकर और उनसे जुमले बनवाना शुरू कर देते हैं। हाँ, ये भी है कि अभी पिछले 1-2 सालों से मैं ये भी कर लेता हूँ कि एट द एंड ऑफ द ईयर, जब वो जुमले बना बना लेते हैं, जब वो सारी चीजें सीख जाते हैं, सारे उसूल उनको याद हो जाते हैं, सारे उसके मुताबिक चलना शुरू कर देते हैं, तो एट द एंड ऑफ द ईयर हम उनको ये भी बता देते हैं कि चलें, ये चीजें आपने पढ़ी तो हैं, अब इनके नाम भी जरा आप सीख लें। अच्छा, ये वाला जो जुमला है, जो रहा रही वाले जुमले थे, वो अगर प्रेजेंट में होगा तो उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस बोलते हैं। अगर पास्ट में होगा तो हम उसको पास्ट कंटिन्यूअस बोलेंगे। इस तरह अगर चुका चुकी वाला जुमला है तो हम उसको प्रेजेंट पर परफेक्ट बोलेंगे, पास्ट परफेक्ट बोलेंगे। तो इस तरीके से हम उनको नाम भी फिर बता देते हैं। हाँ, एक चीज यहाँ पे जरूरी है कि जो परफेक्ट कंटिन्यूअस के जुमले हैं वो हमने जानबूझकर इस लेवल पर, ग्रेड 6 के लेवल पर हमने छोड़े हुए हैं, क्योंकि उसका उनका इस्तेमाल भी उतना ज्यादा नहीं होता। तो वो हमने यहाँ पे छोड़े हुए हैं। तो ये ओवरऑल एक मेथोडोलॉजी आपके सामने आ गई, और किताब की चंद सैंपल्स मैंने आपके सामने पेश कर दिए, जिसमें ये चीज़ आपको समझाने की कोशिश की कि किस तरीके से हम चीज़ों को सिंप्लीफाई करते हैं और प्रैक्टिकल बनाते हैं, और किस तरीके से हम स्टूडेंट्स को इंस्पायर करके स्टूडेंट बेस्ड काम कराते हैं। और कोशिश हमारी ये होती है कि हम उसको स्टूडेंट से ही तमाम काम करवा के उसको जो है ना, इंग्लिश ज्यादा से ज्यादा आ जाए। और एट द एंड, अभी तो हम जिस तरह सबके सामने बताया कि पहले हम सिर्फ छठी जमात में उर्दू से इंग्लिश पर हम फोकस करते थे। लेकिन अभी हमने तकरीबन पिछले 2 सालों से हमने खुद अपनी एक टेक्स्ट बुक या एक स्टोरीज हमने डिजाइन की हुई है इन्हीं स्टूडेंट्स के लिए, जो इन बेबी स्टेप से, जिन्होंने अंग्रेजी लिखना शुरू की है, समझना शुरू की है, अंग्रेजी से इंग्लिश टू उर्दू समझने के लिए। तो मिसाल के तौर पर ये एक एग्जाम्पल, एक स्टोरी है आपके सामने। तो छोटे छोटे जुमले हमने इसमें रखे हुए हैं, और ये जुमले हमने अब जानबूझकर इस तरह के ऐसे जुमले बनाए हैं कि जो जुमले उन्होंने पढ़े हैं उसी के मुताबिक इनको लेकर चलें। इसमें ऐसा कोई कम्प्लेक्स जुमले ना हो जो कि उनको समझने में मुश्किल आ रही हो। और इसमें हमारी मेथोडोलॉजी जो होती है वो हम इन्हीं से ये चीजें हल करवाते हैं। और इनसे ये कैसे हल करवाते हैं, इंशाल्लाह मौलाना वकास साहब इस पर रोशनी डालेंगे, चूंकि 7th क्लास मेन उसका इसकी जगह है, अंग्रेजी टू उर्दू की। जिस तरह पहले भी आपको बर्ड आई व्यू में बताया गया कि 7th क्लास में हमारा फोकस होता है इंग्लिश टू उर्दू के ऊपर। तो इसमें छोटी छोटी, मसलन ये हमारी एक स्टोरी हो गई, इसी तरह की ये हमारी एक छोटी सी कन्वर्सेशनल एक मीटिंग सी है। तो इस तरह की छोटी छोटी स्टोरीज जो है हमने चंद एक डिजाइन की हुई है। और उसमें भी फिर हम कोशिश हमारी ये भी होती है कि एक्सरसाइजेस भी इन्हीं से हल करवाए जाए, हर एक लड़के से एक्सरसाइज हल करवाई जाए। और टीचर जो है वो सिर्फ, उसकी कोशिश हो कि वो सिर्फ सुपरविजन करे। और अब इसमें देखें, वोकेबलरी का जहां तक मसला है, तो छोटे छोटे हमने
उर्दू के हमने वोकेबलरी वहां पर डाल दी है, बाकी उसी का काम है कि वो आगे उसकी खुद ही ट्रांसलेशन करे, खुद ही उसको समझे। तो मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा और आगे मौलाना वक़ास साहब को हैंड ओवर करूँगा कि वो आपको बताएँगे कि किस तरीके से 7वीं जमात में हम स्टूडेंट्स को इससे आगे लेकर चलते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरन, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम वक़ास यूसुफ है। मैं पिछले 3 सालों से इदारे में ही पढ़ा रहा हूँ और इदारे से ही मैं फ़ारिग़ तहसील हूँ और ये तीसरा साल है कि मैं अंग्रेज़ी 7वीं क्लास में पढ़ा रहा हूँ। हमारा 7वीं क्लास में पढ़ाने का तरीक़ाकार यही है कि जो तलहा साहब लोगों ने बताया कि बुनियादी सिम्प्लीफाइड जो ग्रामर है, उसको लेकर हम 7वीं में चलते हैं और हमारी कोशिश ये होती है कि उन सिम्प्लीफाइड रूल्स को हम टेक्स्ट बुक के ऊपर अप्लाई करें, उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हो और उसका तरीका मैं इंशाल्लाह आगे चल के आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि बच्चा जब इदारे में आता है और बुनियादी चीज़ें वो सीख चुका होता है, तो पहला जो हमारा गोल होता है वो ये है कि वो अंग्रेज़ी की रीडिंग कर सके। सबसे पहले ये है कि वो जो टेक्स्ट बुक है उसको उसकी रीडिंग वो कर सके और उसके लिए फिर तरीक़ाकार ये होता है कि टीचर जो है वो खुद 2 पैराग्राफ क्लास के शुरू में ऊँची आवाज़ में पढ़ता है, लड़के उसको सुनते हैं या फिर दूसरा कभी-कभार इस तरह होता है कि टीचर साथ-साथ पढ़ता है और वो भी साथ-साथ पढ़ते हैं और उसके बाद उनके ज़िम्मे लगाया जाता है कि वो लाउडली इसको पढ़ें ताकि उनकी प्रोनंसिएशन, उनका तलफ़्फ़ुज़ जो है वो बेहतर हो। फिर दूसरा स्टेप उसमें ये आ जाता है कि जैसे वो रीडिंग कर चुके होते हैं, उनकी ज़ुबान चल पड़ती है, तो उसके बाद फिर छठी में जो उन्होंने रूल्स वग़ैरह पढ़े थे, उनको हम एम्प्लीफाई करते हैं इस पे ताकि सिर्फ़ रट्टे की हद तक चीज़ें ना हों, उसको समझ भी सकें और खुद तर्जुमा करने की भी उनमें सलाहियत पैदा हो। तो दूसरी चीज़ उसमें ये होती है कि जो रीडिंग उन्होंने की, फ़र्ज़ किया एक टेक्स्ट बुक है, उसमें पहला सबक है, उसमें 2 पैराग्राफ उन्होंने रीडिंग की, उसको थोड़ा देखा और उनकी प्रोनंसिएशन की। उसके बाद दूसरी चीज़ ये होगी कि छठी में जो चीज़ उन्होंने पढ़ी थी, जो अ, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े थे या जो हेल्पिंग वर्ब के बारे में उन्होंने पढ़ा था, तो उनको एक्सट्रैक्ट करना है टेक्स्ट से। तो अब टेक्स्ट में ये होगा कि वो देखेंगे टेबल बनाएँगे अपनी होमवर्क जो उनका होगा, उसमें ये है कि वो टेबल एक बनाएँगे जिसमें वो फ्रेजेज़ उठाएँगे। फ़र्ज़ किया उन्होंने आर्टिकल के बारे में पढ़ा या प्रोनाउंस के बारे में पढ़ा, तो अब टेक्स्ट बुक में जो एक लाइन उनके सामने आई जिसमें आर्टिकल है या प्रोनाउन है, तो वो फ्रेज़ वहाँ से वो उठाएँगे, अपनी कॉपी पे लिखेंगे। फिर दूसरे कॉलम में वहाँ पे वो आइडेंटिफ़ाई करेंगे कि यहाँ पे आर्टिकल जो है वो कौन-सा है या प्रोनाउन है वो कौन-सा है। फिर तीसरा जो उनका कॉलम होगा उनके टेबल का, उसमें वो ये बताएँगे कि ये आर्टिकल दी लगा है तो क्यों लगा है? वजह क्या है स्पेसिफिक उसके पीछे नाउन आया है, ए लगा है तो क्यों लगा है, एन लगा है तो क्यों? इसी तरह प्रोनाउन के बारे में वो बताएँगे कि ही है, तो यहाँ पे ही किस केस में है? यहाँ पे सब्जेक्ट बन रहा है मतलब नाउन 1 बन रहा है या क्या तरतीब है? तो इससे ये होता है कि ये पहला स्टेप तो रीडिंग का हो गया, दूसरा ये है कि वो जो चीज़ें उन्होंने पढ़ी, उनको वो क्या करते हैं पहचानते हैं, उनको अपने पास लिखते हैं टेक्स्ट बुक से ही निकाल के। फिर उसके बाद तीसरी चीज़ जो आ जाती है वो है अब देखिए मैं आपके सामने ये टेबल शेयर कर रहा हूँ कि देखें अब वहाँ पे उन्होंने वर्ड या फ्रेज़ लिखे। अब ये एक किताब है, उसके पहले सबक से 3 लाइनें उसने उठाई हैं कि ही इज़ अ रोल मॉडल। अब यहाँ पे ही को उन्होंने अलग से लिखा कि ही जो है यहाँ पे प्रोनाउन है और यहाँ पे सब्जेक्टिव केस में क्योंकि ही जो है वो डू है, काम करने वाला है या यहाँ पे नाउन 1 बन रहा है। इसी तरह द होल ह्यूमैनिटी दी यहाँ पे उन्होंने लिखा। तो अब यहाँ पे आगे वजह लिखेंगे कि यहाँ पे ख़ास ये मारिफ़ है, स्पेसिफ़िक है इसलिए यहाँ पे दी लगा है, ए या एन नहीं लगा। इसी तरह ड्यूरिंग हिज लास्ट हज, हिज यहाँ पे पॉजेसिव केस में है, क्यों यहाँ पे मिल्कियत को साबित कर रहा है या उसके साथ कोई ताल्लुक वो बता रहा है। तो इस तरह के टेबल बनाते हैं अलग-अलग से सिर्फ इन 2 की मिसालें नहीं और भी जो चीज़ें वो आगे पढ़ते रहते हैं उनको इसी तरह एक्सट्रैक्ट करते हैं अपने टेक्स्ट बुक से ताकि वो चीज़ सिर्फ रट्टे की हद तक ना रहे बल्कि उसको वो समझ भी सकें और उसको अच्छे तरीके से आगे इम्प्लीमेंट भी कर सकें। तो ये इनका टेबल है कि जो चीज़ें वो पढ़ते हैं, तो उसके बाद फिर अगला स्टेप ये आ जाता है
کہ अब वो ट्रांसलेशन की तरफ आते हैं, क्योंकि तला साहब ने जैसे बताया कि छठी में वो उर्दू से अंग्रेजी की तरफ आते हैं, उनको जुमले दिए जाते हैं, वो उनको बनाने की कोशिश करते हैं। वहाँ पे वोकेबलरी का भी खास ख्याल नहीं, इस तरह नहीं रखा जाता कि लाजमी ही हो उन पे। हाँ, एट द एंड ऑफ द ईयर उनकी कोशिश होती है कि वो अच्छे तरीके से जुमला बना सकें, उसमें वोकेबलरी का यूज़ कर सकें। लेकिन असल जो मकसद है वोकेबलरी वगैरह या अंग्रेजी से उर्दू की तरफ जाने का, वो सातवीं में है। तो उसका तरीकाकार ये है कि पहले रीडिंग है, फिर उसके बाद वो चीज़ें जो पढ़ी उनको एक्सट्रैक्ट करना है टेबल बना के, उसके बाद तीसरा स्टेप जो आता है वो फिर ट्रांसलेशन का होता है। तो उसका तरीका यही होता है कि पहले वो हेल्पिंग वर्ब वगैरह को देखते हैं कि हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या है, इज एम आर है या क्या है। तो उससे फिर फायदा ये होता है कि उनको आइडिया हो जाता है कि ये टेंस कौन सा है। अगर इज एम आर है तो उसका मतलब ये है कि कंटिन्यूस है, चल रहा है। इसी तरह वाज वर है तो पास्ट होगा, ठीक है। तो अब वो हेल्पिंग वर्ब जब पकड़ते हैं तो उससे उनको आइडिया हो जाता है कि टेंस कौन सा है। उसके बाद फिर चूंकि मैंने आपको बताया कि चीज़ों को अलग अलग करते हैं कि नाउन को, प्रोनाउन को और ये चीज़ों, तो उनको जब जुमले को ब्रेक डाउन करते हैं तो उनको आइडिया हो जाता है कि हमें ट्रांसलेशन किस तरह करनी है। तो हेल्पिंग वर्ब को पकड़ने के बाद और फिर जुमले को ब्रेक डाउन करने के बाद वो ट्रांसलेशन की तरफ आते हैं। तो हमारा बेसिक मकसद भी सातवीं में यही है कि वो लोग सिर्फ और सिर्फ रीडिंग की हद तक ना रहें, उनको जुमला समझ भी आए, उसको ट्रांसलेट भी कर सकें। तो वो फिर क्या करते हैं, ट्रांसलेशन की तरफ आते हैं और जुमले को समझने की कोशिश करते हैं कि जुमले का माना क्या है और जुमले को ट्रांसलेट किस तरह करने की चीज़ों फिर इसकी तरफ चलते हैं। उसमें फिर चीज़ ये होती है कि अब चूंकि उन्होंने टेबल बनाए, चीज़ों को एक्सट्रैक्ट किया, तो उनके अंदर ग्रामर जो है उसको एनालाइज करने की, एक्सप्लेन करने की थोड़ी स्किल पैदा हो जाती है। वो उनसे सवालात वगैरह किए जाते हैं, क्विज वगैरह लिए जाते हैं, टेस्ट वगैरह होते हैं। इस तरह उनको ट्रेन करके उनको ट्रांसलेशन की तरफ लाया जाता है। तो हमारा जो अ, सातवीं में किताब पढ़ाने का मकसद जो है, या अंग्रेजी का जो लर्निंग आउटकम्स हैं, वो ये हैं कि जो ग्रामर उन्होंने सिंप्लीफाइड पढ़ी छठी में उसको इम्प्रूव किया जाए। हाँ, इसमें कुछ नई चीज़ों का इजाफा किया जाता है, जैसे कि तलहा साहब ने कहा कि छठी में उनको ये बात नहीं बताई जाती कि टेंस का नाम क्या है। तो अब साथी में ये कोशिश की जाती है कि उनको नई टर्मिनोलॉजी से रोशनास करवाया जाए, अब टेंसेस के नाम उनको बताए जाएं। फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर जब ज़रूरत पड़ती है तो मिड टर्म के बाद हम फिर कोशिश करते हैं कि उनको एक्टिव पैसिव की तरफ मोटी मोटी बातें बता दी जाएं। और ये पहली चीज़ हो गई कि ग्रामर जो है उसको इम्प्रूव किया जाए उनका। इसमें सिर्फ यही नहीं है कि रट्टा लगाया जाए, उसको समझा भी जाए। तो दूसरी चीज़ ये है कि सेंटेंस फॉर्मेशन जो है, स्ट्रक्चर वगैरह उनको छठी में पढ़ाए जाते हैं, तो अभी वो टेक्स्ट बुक में उनको समझने की कोशिश करें, उनकी ट्रांसलेशन की कोशिश करें। और इसी तरह उनमें कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का एक तो ये है कि जब एट द एंड ऑफ द ईयर हम कोशिश ये करते हैं कि बुनियादी चीज़ें जब वो पढ़ चुके हैं, छोटे छोटे जुमले बना चुके हैं, तो कोशिश करते हैं कि उनसे पैराग्राफ वगैरह लिखवाए जाएं, या उनको क्लास में स्टेज पे बुला के उनसे इंट्रोडक्शन वगैरह या इस तरह छोटी मोटी उनसे एक्टिविटीज कराई जाएं कि वो थोड़ा स्पीकिंग की तरफ भी आए। अगरचे ज़्यादा फोकस हमारा इसका आठवीं में होता है, लेकिन साल के आखिर में हम कोशिश करते हैं कि जब वो छोटे छोटे जुमले बना सकते हैं तो वो थोड़ा स्पीकिंग की तरफ भी आए। इसी तरह जो कम्प्लेक्स जो इंग्लिश सेंटेंसेस है उनके समझने की तरफ भी हमारी बुनियादी तवज्जो होती है। तो ये हमारे लर्निंग आउटकम्स हैं। और सातवीं के बुनियादी यही चीज़ें हैं कि उनको जुमले की समझ आ जाए, रट्टी की सिस्टम से वो निकलें, और सिंप्लीफाई जो हमारे ग्रामर के रूल्स हैं उनको फॉलो करते हुए वो अंग्रेजी को समझ सकें और लिखने की कोशिश कर सकें, और साल के आखिर में थोड़ा बहुत अपना बोलने की भी वो कोशिश कर सकें। तो ये मेरी जिम्मेदारी होती है सातवीं में। इसमें फिर हम इसी पे मजीद बेहतरी की कोशिश आठवीं में करते हैं कि वो स्पीकिंग की तरफ जाएं या राइटिंग की तरफ जाएं। तो अभी माइक फिर अली साहब के हवाले, कि वो इसके ऊपर मजीद कोई सवाल और जवाब हों तो आप कर सकते हैं उनसे सवाल। जी। हम इंशाल्लाह Q&A सेशंस की तरफ बढ़ते हैं। और मैं पार्टिसिपेंट्स के माइक खोल देता हूँ, वो अभी अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। अगर किसी का कोई सवाल हो तो काइंडली वन बाय वन जो है वो क्वेश्चन कर सकते हैं।
السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اچھا طلحہ صاحب، میں نے یہ آپ سے بات کرنی تھی کہ ماشاءاللہ سے کافی اچھا لیکچر ہوا ہے آج کا. تو لیکن یہ بہت سی سمپل سی چیزیں تھیں، یہ میرے خیال سے سب کو مطلب آلریڈی آ رہی تھی. تو آگے فریزز کی طرف بھی اگر ہمیں تھوڑا سا جانا چاہیے یا اس طرح. آگے کس چیز کی طرف جانا چاہیے، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ فریزز کی سمجھ نہیں آتی، یہ جو فریز ہوتے ہیں نا، یہ کس طرح ان کا تھوڑا سا مطلب نیکسٹ اسٹیپ جو ہوتا ہے آگے. جی آج تو سمپل انشاءاللہ چیزیں. انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی، وہاں سب کا صاحب کا بھی ارادہ ہے کہ اگر لوگوں کا مزید انٹرسٹ ہوا اس میں تو ہم اس کے کچھ ٹریننگ سیشنز بھی انشاءاللہ کر سکتے ہیں آگے مزید. یہ تو فی الحال ایک انٹروڈکٹری ایک تعارف سا تھا کہ پچھلے جو 6-7 سالوں سے ہم نے جو امپلیمنٹ کیا، ہم نے اس کے نتائج دیکھے ہیں. الحمدللہ ادارے کی پوزیشنیں بھی آتی ہے اور بچے کافی اچھے طریقے سے فیڈرل بورڈ میں بھی جہاں پہ ابھی پورا جو نظام ہے وہ ایس ایل او بیسڈ پہ ہو گیا ہے، تو رٹا وہاں پہ ابھی بالکل نہیں چلتا. تو اس میں الحمدللہ ہماری جو رزلٹ جو ہے وہ 99% 100% ہی رہتے ہیں. الحمدللہ کوئی بندہ انگلش کی وجہ سے رہتا نہیں ہے. تو آج تو اس کا ایک مختصر سا تعارف تھا، تو انشاءاللہ مزید بھی اگر اس کے ٹریننگ سیشنز ہوئے آج سے متعلق کوئی اگر آپ کے سوالات ہو تو وہ کائنڈلی آپ کر سکتے ہیں. میں ایک اور چیز پوچھنی تھی. یہ آپ لوگوں نے کہا کہ ووکیبلری کا مطلب ابھی اتنا زیادہ وہ نہیں ہے، تو ووکیبلری کے بغیر بھی جو ہے نا چیزیں سمجھ ہی نہیں لگتی ہیں آج کل. ایسے ورڈز لوگ بول رہے ہوتے ہیں تو پھر اس کا جو ہے نا بندے کے مائنڈ سے نکل جاتا ہے کہ یہ کیا بات کر رہا ہے اس طرح. جیسے جی مثال کے طور پہ کچھ لوگ ہوتے ہیں سمپل ووکیبلری یوز کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب کوئی کسی باہر والے سے بات کرتے ہیں اس کی ووکیبلری اچھی ہوتی ہے تو پھر بندہ پھنس جاتا ہے. تو ووکیبلری کس طرح بلڈ کرنی ہے، اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتائیں ذرا. جی کہ ایک بات تو یہ کہ ووکیبلری ہم یہ نہیں کہتے کہ ووکیبلری ضروری نہیں ہے. ووکیبلری بہت زیادہ ضروری ہے. ووکیبلری کے بغیر تو آپ کے پاس کارتوس ہی نہیں ہے، تو آپ کیا چلائیں گے آگے، کیا بولیں گے. تو یہ ہم نے نہیں کہا. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم جو چونکہ ان کو سٹیپ بائی سٹیپ لے کر چلنا ہے نا. اب ایک چھٹی میں ایک بچہ ہے جس کو کچھ نہیں ہے معلوم ہمارے پاس، جو خاص طور پر ہمارے بیک گراؤنڈ کے جو بچے آتے ہیں تو ان کو کچھ نہیں ہے معلوم. اب ہم نے جس طرح میں نے آپ کو اگزامپل بھی دی وہاں پہ کہ ہم ان کو کوشش کرتے ہیں کہ ہماری پہلے نمبر پہ ان کو سینٹینس سٹرکچر سے آگاہ کیا جائے، وہ ان کے مضبوط کرائے جائیں. تو اگر میں نے جملہ دیا مثال کے طور پر ان کو کہ یہ ایک سیب ہے اور اس نے مجھے بول دیا کہ دس از اے سیب، تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ فی الحال اردو میں ہی لکھ دیں سیب، لیکن وہ آپ مجھے سینٹینس سٹرکچر صحیح لا کر دے دیں. تو آگے چل کر ووکیبلری کا طریقہ تو پھر یہی ہے کہ وہ جتنا زیادہ ریڈنگ ہوگی، آگے چل کر جب مین کتابیں ریڈ کرے گا اور اس کے اندر الفاظ آئیں گے تو اس کو یاد کریں گے، تو ظاہر سی بات ہے پھر اس طرح آہستہ آہستہ اس کی ووکیبلری بھی بلڈ ہوتی جائے گی. تو ووکیبلری کو بالکل نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. مولانا طلعت صاحب، یہ بہت اچھا اہم سوال ہے اور آپ نے بہت اچھا جواب بھی دیا، لیکن مجھے بھی اجازت دیجیے کہ میں اس پر 1.5 منٹ 2 منٹ اپنی ایک رائے شیئر کر سکوں. جی بالکل. اور وہ میں رائے یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، جو ہم نے آج کی اس کانورسیشن میں بھی اتنا وقت لگا کر ایک فلسفہ بیان کیا، اس کی جو ہماری نظر میں اہمیت ہے نا، وہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ذہن میں رہے. وہ اہمیت یہ ہے، میں اس مثال کے ذریعے بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ظاہر ہے جب تک ایک عمارت بن رہی ہو تو اس کی چھت نہیں ڈالی جا سکتی جب تک کہ اس کی بنیاد نہ رکھ دی گئی ہو اور اس کے پلرز نہ کھڑے کر دیے گئے ہوں. اس کے اوپر چھت ڈلتی ہے نا. تو انگریزی سکھانا اسی طرح کا ایک پروجیکٹ ہے اور ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے. وہ جو مثال دی جاتی ہے نا، کہ اگر ہاتھی کو کھانا ہوتا تو کیسے کھایا جاتا، تو اس کا وہ مذاق میں جواب دیتے ہیں ایک ایک لقمہ کر کے، ایک دم ایک پورا ہاتھی نہیں کھایا جا سکتا. تو وہ فلسفہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ اس پرابلم کو ہولسٹکلی اپروچ کرنا ضروری ہے. اس کی بہت سی جہات ہیں. آپ نے جو سوال پوچھا بالکل آپ نے ٹھیک کہا. ایک مسئلہ یہ ہے کہ بھئی یار اتنی مشکل ووکیبلری لوگ استعمال کرتے ہیں. ایک مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کے ایکسنٹس ایسے ایسے ہوتے ہیں، تو ہم آپس میں یہاں بات کر رہے ہیں تو چلو سلو سپیڈ میں بولتے ہیں، لیکن اگر اچانک کوئی باہر سے کسی کے ساتھ انٹریکٹ کرنے لگ جائے تو وہ سمجھ پائے گا یا نہیں سمجھ پائے گا. لیکن ہمارا فلسفہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو بنیاد سے کھڑا کرنا شروع کریں، ورنہ رٹا لگتا رہے گا، ورنہ بچہ سٹرگل ہی کرتا رہے گا. اور وہ بنیاد یہ ہے کہ اپنی ذرا آپ کو ہم صبر کے اس میں لے کر آئیں اور ہم یہ کہیں کہ
चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप लेकर चलेंगे तो अंदर से अंग्रेजी बच्चा सीख पाएगा और बतौर ज़ुबान इस्तेमाल करने की काबिलियत रखते हुए सीख पाएगा। आप ज़रा इस चीज़ पर गौर कीजिए ना कि जो पैसेजेस अभी मौलाना तलहा साहब भी दिखा रहे थे, या जब हम ये कह रहे हैं कि वो 7वीं की टेक्स्ट बुक पढ़ना शुरू कर देता है, एक ऐसा बच्चा कि जब छठी में आया था तो उसको प्ले और प्लेट का नहीं फ़र्क मालूम था। तो ये कितना बड़ा सफ़र है जो वो बच्चा 1 साल में कर रहा है। ये बात कि उस बच्चे को पेडेंटिक का मतलब नहीं पता या ग्रैंडिलोक्वेंस का मतलब नहीं पता, या एफरवेसेंस का मतलब नहीं पता, तो ये अपनी जगह बाकी रहेगी, लेकिन हम सब्र करेंगे। अगर सब्र नहीं करेंगे और इन सारी जिहाद में एकदम जंग लड़ने की कोशिश करेंगे, तो फिर हमें लगता है कि मसला हल नहीं हो पाएगा फ्रॉम द ग्राउंड अप। चुनांचे सब्र के साथ स्टेप बाय स्टेप चलते हुए पहले साल में तो हम कहते हैं कि हम बच्चे को सिर्फ बुनियादी सेंटेंस स्ट्रक्चर, ये बड़ी दिलचस्प मिसाल है जो अब तला साहब दे रहे हैं, दिस इज अ सेब। अभी आप कहेंगे कि यार ये क्या बात हुई, और कई लोग आकर इसमें हैरान होते हैं। जब प्रोडक्ट अभी तैयार नहीं हुआ होता ना, प्रोडक्ट तैयार होगा 2 साल के बाद जब वो 8वीं में पहुंचेगा। जब प्रोडक्ट तैयार नहीं हुआ होता और छठी में कोई विजिट करे और सिर्फ इतनी चीज देखे कि यार बच्चे ये बताओ केले को इंग्लिश में क्या कहते हैं, और उसको नहीं पता मसलन, या सेब का नहीं पता मसलन, तो एक देखने वाले को ये तासुर मिल सकता है कि ये क्या बात हुई। और ये कोई मुश्किल चीज नहीं है, ये हाफिज बच्चे हैं, अगर इनके सामने 500 लफ्ज की लिस्ट रखेंगे तो वो ये रट लेंगे, लेकिन अंग्रेजी नहीं आएगी, वो लिस्ट आ जाएगी। ये जो शुरू में मैं बात अर्ज कर रहा था, चुनाचे हम सेंटेंस स्ट्रक्चर के जरिए कोशिश करते हैं कि बच्चा अंग्रेजी का इस्तेमाल सीखता चला जाए, और फिर जब वो 7वीं में जाता है और रेगुलर टेक्स्ट बुक पे आ जाता है तो वोकेबलरी खुद ब खुद उसके पास आने लग जाती है। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। हमने भी ये देखा है लोगों को इस तरह करते हुए कि रोज के 10 या 20 या 30 लफ्ज याद कर लिए, मगर बहुत स्पेशल सलाहियत वाले लोग तो निकल जाते हैं एज अ सिस्टम, जिसमें एवरेज लड़के का सोचना है या एवरेज तालिब इल्म का। वहाँ ये मसला होता है कि वो आज याद कर लेगा और हो सकता है कि 3 महीने बाद भूल जाए, हो सकता है अगले हफ्ते ही भूल जाए। लेकिन जब सब्र के साथ स्टेप बाय स्टेप इस फलसफे को जहन में रखते हुए स्लो प्रोसेस के साथ हम चलते हैं, वो एक दिन के सबक में किताब में 2 या 3 नए लफ्ज सिर्फ देखता है, उनका इस्तेमाल देखता है, उस दिन के होमवर्क में उनके जुमले बना लेता है। स्पीड तो स्लो होती है, लेकिन वो लकड़ियां खुद ब खुद रोशन होने लग जाती हैं। तो आपका सवाल मुझे इसलिए बहुत अच्छा लगा कि उसमें ये बात मजीद वाज़ेह हुई कि इस मॉडल का बुनियादी तकाजा पढ़ाने वाले से ये है कि तुम स्टेप बाय स्टेप चलोगे, सब्र के साथ चलोगे और प्रॉब्लम को होलिस्टिकली देख रहे होगे। तुम्हें इससे निकलना पड़ेगा कि फलां मौजू मैंने कैसे पढ़ाना है। जो तालिब इल्म है वो उस मौजू का मुतहम्मिल तो हो पहले, तो उसको उसका मुतहम्मिल पहले बनाया जाएगा, और फिर जब वो एक ऐसी जगह पहुंच जाएगा तो आखिरी जुमला आपके सामने रखता हूँ कि हमने ये भी देखा कि फिर बच्चा इनेबल हो जाता है। वो जो मैं लकड़ी को रोशनी दिखाने वाली बात कर रहा था, वो इनेबल हो जाता है, फिर आगे का सफर वो खुद चला लेता है अपना। बेतहाशा मवाद मुयस्सर है अब तो इंटरनेट पर, अ, जहाँ पर लोग सीख सकते हैं अगर वो फाउंडेशन उनकी हमने डाल दी हो। तो ये मॉडल, जो कि वाहिद मॉडल नहीं है, और मॉडल्स भी हैं ज़ाहिर है, ये मॉडल इस तरीके से चलता है। जी, मेरी बात मुकम्मल हो गई।